بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد النبي وآل محمد وعجل فرجهم وعجل فرجنا بفرج آل بيت رسول الله صلى عليه الله واصطفى أما بعد همبلما فصوديون أو فوليندو نسيكو كورينا أنا émission كوننا نامين تركو les élites et le mufti komba fawye la dala mufti uyauka barake la de abitarama ka yala kata wo kono yorola ka doni kela unyini yasa ukana ka doni di fasode uma abo chokola haben kono ko adola ambebi nafa anga karamola fota umbe fo mumbe anglan o de no o de kodo ango deta ambe baraka adamadenw de do o se ka fili nga dabo kunte ngana fili fenfo adabo kunde ye u kana doni dama asabatilen de do ko doni kela uye mabawde o kabini bite ambu don mabawye ambu topo topo ambu gasisigi ambu tuyala o de hukumu kono le débat mais amedeli kake ni atoroko les élites et les mufti mi beba don élite et mouillé au donné qu'elle a au de arabokana abafo sauf watu wal mufti au yejumae au ye élite et le mufti donc me fait qu'à min fawé kabina ka du barka mauna nanye alafo ka wal nyumandon ale mi manfara nyoroka ko anka akadine fo ka nini ka la kudonya ko e anfana ka seda mayrai nin kala nu kono ni jihadi ka nyaje alala ko fane anfana ka ajina soro srai ani fembe ajina sans fede we ka ala yere ka mandia soro donc hukumu kono na de ambola nga doni kela dokan ni a shen folo de benye kana élite et mufti la ni abina kana anson askase de mayira la donina ala yemi noya ayi donc nanye ala fo ka kira fo ka du dimisenu amodeu ko barkada ko fo ambe awere mbe an la me bawe mbe an awati mohoyi ambe awfo ka awwal jumando ka bini mali mu me kono ani mali koka aka do barka mawla kerengerala ambalakaw ambufo awni se awni delamo awni ko chama nyuma chama odela ambe awfo ka awwal nyumondo amba foko anga karamo fadilatu sheikh ibisimila isela en fait keneka adialani alaka ake amma nafalawi ake hero amin na te ke bashiye ife amba nyini fe ibi itoro ni jamu anika do ni fo ire kan ibi soro yoro mina bamako ni be yoro mina ni peut-être na te ke bashi fene ye université han killing iko o do fo ani pour que mo ka famu ko be mo mi lamena srabala lahu athar trasibala inshallah abado abe mina quoi fana e bonya e karamo yerema parce que mo be fe ka don wati do o ni jone be ke ka kuma hukumu kono inshallah ni okela khaba ambe temu fo faso de wi ambe nginga débat retungo ni ka masala شكرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدي وحبيبي ومولاي محمد وآل بيته الأطهار وأصحابه الأخيار ومن سلك مسلكهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أمبي أني سونجالي أمبي على تنو كاولي نيماندو على مي سوناكا أنسكي نكنين كونو نوغاتينا كتلاكا نيني على فيكا كيسي أني نيما أكو بامبا أميناتا ديكا نوي عبد الله دي محمد الأمين أناكا ديمبايو أنا أنوفيتوكو بغو
ani maa o maa y'a ka sira minɛ yani lahara don cɛ ala ma kisi ni nɛɛma kɛra an bɛɛ ka o nɔfɛ n'an bɔra yen sa o tuma an bi kanubagaw fo ka lajɛlikɛlaw fo an bɛ fɔlɔ ka an badenkɛ n'o ye mufti yɛrɛ ye ale min ka wele sera an ma an b'a yɛrɛ fo ka dugawu k'a ye ka dugawu ɲini a fɛ aw minnu bɛ k'an lajɛ nin wagati la foli belebeleba ye aw yɛrɛ ta ye donc ne ye Ahmad Mustafa Dia o ye n tɔgɔ ye donc n bi sɔrɔ Sebenikɔrɔ de Sebenikɔrɔ Bamako yan Sibiribugu o bɛn bɛ n sigiyɔrɔ ma donc n yɛrɛ ka baara fɛnɛ bɛn bɛ ala ka diinɛ lase de ma ka fara mɔgɔ kalan kan kalanyɔrɔ dɔw la lycéew la ani seconde cycle la alhamdulilayi an y'an ka kalan kunfɔlɔw kɛ Bamako yan madarasa dɔw la wagati bi koro an ka don bɛɛ kɔnɔ nka an tilalen lycée la ala ka dɛmɛ kɔnɔ an taara Niger donc bagi kɔfɛ an ye san 4 kɛ yen donc bac plus 4 ni an bɔra ni maîtrise ye yen université islamique la u b'a fɔ université islamique de Saï u bɛ dɔw b'a fɔ du Niger donc an ye bac plus 4 kɛ yen bon o kɔfɛ an nana faso Maliba kɔnɔ yan ka na diinɛ baaraw daminɛ ka laseli daminɛ bon an yɛrɛ ma a nata ka kalan fɛnɛ jɔ ye ka da ka kalan ti ban dɔnniya ti ban donc kɔfɛ an ye an tɔgɔ sɛbɛn université wɛrɛ la Bamakɔ yan u b'a fɔ université ma ko université africaine franco arabe donc université kura don an ye an tɔgɔ sɛbɛn ka master fɛnɛ boloda bon alhamdulillah an y'o kalanw fɛnɛ kɛ an b'a sɛbɛnniw na ni wagati la bon nin de ye aw ka gerebukɛni yɛrɛ ye inshallah kuma yɛrɛ bɛɛ la surunyana aw ye an ka karamɔgɔ lamɛn bi min b'a fɛ a yɛrɛ ka trasu la sisan a y'a faamu aw ni jɔn de bɛna masala de b'a la bi baabu ye min ye o ye المتعة في القرآن وفي المذاهب وجمعي متعة موية نمتعة بلاي تقابلو مumbe silama ya kono uka ye jogo ye jumo ye ukofe karamogo yere ka ye lan ye min ye mut'a kula ako o fana fo anye na yere be tagabolo la aka tagabolo ka ye jogo na te tagabolo yere la fene université ni kalanw bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan a ye mun faamu ko kun ye n ka dɔ faamu a la nin débat in o bɛ yen maintenant n bɛ a t'a bali n'a ye dɔ fɔ n'an ma min faamu an fana partie civile an bɛ don a kɔnɔ ka ɲininkaliw kɛ o de y'a débat ma yɔrɔ ye mais ale de welela ale de hakilina bɛ ko la donc baasi t'a la fadilatu sheikh marhaban bik inshallah wa bima tasurruna ru'yatukum Allahu yufid amin marhaban أمامي المتعة أمامي المتعة متعة النساء أمامي متعة الحج أمامي متعة هل أمامي زواج المؤكد أم يكون أمامي بي أكوبي بنيانا مغوما مليون كندا جانا سلا ديجري دوما c'est un peu élevé dɔw b'a fɔ nin de don jogo dɔw bɛ kuranna ye jogo dɔw kɔn ni dɔw ye muta kɔrɔ fɔ u b'a fɔ ko o jogo in de don dɔw fana b'a fɔ non 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 a nana yɛrɛ ka na o jogo in kɛlɛ a nana de ka na nin jogo in de kɛlɛ etc etc finalement on est dans confusion donc aw mun bɛ université o kɔnɔ a kɔni kun ka d'an ye aw ka se ka na waati ni waati ka dɔ fɔ an ye pour que an k'a faamu mun de don mun de ko don donc kuma b'i bolo ni mukaddima yɛrɛ mun de ye mukaddima mimma yata'allaqu bil mut'a mun de don alhamdulillahi rabbil alamin bon n'a fɔra muta'a tiɲɛ don Mali fasodenw ka yeta la an'u ka faamu na muta ye kuma kura ye mɔgɔ caman ma qui fait que même a prononciation yɛrɛ ka gɛlɛn hali mɔgɔw ma souvent i bɛ fɔtogo caman mɛn a la donc dɔnkiliw bɔra a la
kuma caman fɔra la kumakɛlaw kumana dɔnkilidalaw kumana faamuyatigiw kumana donc mɔgɔ minnu yɛrɛ tɛ faamuyatigi ye bɛɛ y'i ta fɔ mɔgɔ minnu bɛ yen ni olu yɛrɛ ka taaboloba don olu bɛɛ y'i ta fɔ donc il fait que minnu b'a contre la bɛɛ y'i ta lakali donc an bɛ yɔrɔ min na i ko bi jamana mako bɛ faamuya caman na ka se k'a dɔn nin ko ninnu na parce que nin ye société sigilan dɔ di fɛn o fɛn bɛ yen n'a bɛ société perturber a bɛ ɲini kodɔnnaw fɛ a bɛ ɲini faamuyatigiw fɛ a bɛ ɲini dɔnnibagaw fɛ a bɛ ɲini kunnafonidibagaw fɛ u ka hakika ɲini kow la k'a fɔ mɔgɔw ye a bɛ mɔgɔw dɛmɛ ka kunu a bɛ mɔgɔw dɛmɛ ka faamuya kɛ u ka diinɛ masalaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya nin ye diinɛ ko kuma di diinɛ ko kuma don donc o la muta'a ni o ye bɛɛ bɛ min faamu ye n'o tɛ muta'a n'i y'a fɔ nin fɔcogo in na tan muta'a suguya ka ca parce que muta'a dɔ bɛ yen o ye muta'atul hajj o ye hiji muta'a ye donc kuma t'o nɔfɛ muta'a wɛrɛ bɛ yen u b'a fɔ o ma ko muta'atul mutallaqa ni muso min furu sara sariya b'a ɲini ko ka muta'a di a ma o fana tɔgɔ ye muta'a ye bon an t'o fana nɔfɛ an ka bi sigi la o muta'a fana bɛ yen bon o muta'a tɛmɛlen kɔfɛ n ye hiji muta'a f'i ye ka muso min furu bɛna sa k'o ka muta'a f'i ye donc o kɔfɛ silamɛya kɔnɔ u bɛ furu dɔ fana wele ko muta'a furu dɔ don n ko silamɛya kɔnɔ c'est à dire ni n ko silamɛya kɔnɔ parce que a faamu bɛ silamɛya de kɔnɔ donc silamɛya kɔnɔ tɔgɔ dira a ma ko silamɛya ka foroba fɔtaw kɔnɔ u b'a fɔ ko zawajul muta'a ko nin ye furu ye furu min tɔgɔ dalen don muta'a la donc mais muta'a yɛrɛ bamanankan ye jumɛn muta'a bamanankan de kɔrɔ ye ko damu ka damu sɔrɔ ko dɔ la ka damu ko dɔ kɛ o n'a bɔɲɔgɔnko bon o kama n'i bɛna taa hiji baara la u y'a da hiji baara la ko muta'a u b'a fɔ ma ko tamattu'u muta'atul hajji damu dɔ bɛ ale kɔnɔ mais an t'o yɔrɔ la dɔnnibagaw bi o dɔn ani muso min ni a furu sara sariya b'a ɲini a cɛ fɛ a ka nafolo dɔ bɔ a kunna k'a di muso in ma furu salen kɔfɛ donc muso yɛrɛ ka se k'a yɛrɛ dɛmɛ ni o ye o damu min fana b'o kɔnɔ o tɔgɔ dara o la sisan fana silamɛya foroba weleliw la an y'a sɔrɔ furu dɔ bɛ yen o y'o tɔgɔ da ko nin ye damu furu ye donc il fait que a furu yɛrɛ sigilen don base ba min kan dɔrɔn o ye damu dɔrɔn de ye cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ donc furu min n'a bɛ ko ka ko fɔ tan e ye muta'a qualité fɛn fɛn ko fɔ tan n'an y'a faamu en résumé min bɛ Bamako kɔnɔ bi n'a bɛ maliyɛnw yɛrɛ kun sɛgɛn inchallah o ye damu ta furu in de ka damu ta muso la muso fɛ n'est-ce pas exactement damu dɔrɔn damu ye plaisir de n'est-ce pas exactement ka plaisir ta dɔrɔn muso fɛ voilà a banna o de bɛ maliyɛnw perturber o de bɛ perturber kɛla bi mais i ko ko o bɛ foroba weleli de voilà mais foroba weleli est-ce que a bɛ kuranna toucher ou a tɛ kuranna toucher bon foroba weleli la k'a fɔ ko furu dɔ tɔgɔ dalen don damu furu la a tɛ kuranɛ toucher o kɔrɔ ye kuranɛ kɔnɔ kuranɛ ka furu minnu bɛ kuranɛ kɔnɔ kuranɛ ma furu si tɔgɔ da ko nin ye damu furu ye donc o yɔrɔ la n bɛ parenthèse dɔ dayɛlɛ o ye parenthèse jumɛn ye ɲininkali de bɛ kɛ furu min dɔlen don parce que sariya bɛna furu min sɔrɔ mɔgɔw bolo sariya ti b'a la o kɔrɔ ye mɔgɔw b'u ka furu siri n'u ka laadaw di donc kuranna kira alayhi salatu wasalam bɛ kɛ ka mɔgɔw kalan kuranna na voilà mais a yɛrɛ kira ye furu dɔ de den dɔ ye kosɛbɛ a yɛrɛ furu den fana sɔrɔla furu dɔw de exactement o furu min kun bɛ kɛ ka kɛ laada kɔnɔna na tan silamɛya t'o gɛn silamɛya ti ban o ma non silamɛya ou bien parce que i y'a fɔ silamɛya yan e ka fɔta la silamɛya o y'a foroba gafew ye mais kira yɛrɛ de ye kuranɛ ye sisan n bɛ fɛ ka point kɛ yɔrɔ min kan c'est à dire ka furu dɔ tɔgɔ da ko damu furu spécialement kuranɛ ka weleli tɛ o la mais sisan kuranɛ ka vision ani silamɛya ka vision générale furu bɛɛ la silamɛya tɛ ban furu si la k'a fɔ a nana furu dɔ sɔrɔ a sirila a b'a fɔ a ye segin a kan fɔ an k'a siri ni sigicogo in na silamɛya to o kɛ
silamɛya bɛ furu bɛɛ reconnu mais ka furu dɔ de sɔrɔ yen k'a tɔgɔ ye ko damu furu donc parenthèse dayɛlɛ yɔrɔ ye jumɛn furu jumɛn bɛ yen oui diɲɛ kɔnɔ ko damu t'o la oui mais furu jumɛn de bɛ yen sisan ni kelen wulila welela ko nin ye damu voilà donc je vais dire furu jumɛn de bɛ yen sisan min tɛ damu furu voilà donc je veux dire que furu tɛ yen voilà furu tɛ yen fo damu bɛ furu bɛɛ la furu kɔni en tant que furu c'est-à-dire an ka laada ye min reconnu comme furu silamɛya bɛ minnu reconnu comme furu damu b'a bɛɛ la que ça soit nafolo damu ye que ça soit farikolo damu ye i bɛ damu faamu kɔrɔ o kɔrɔ la que ça soit i ka sigiyɔrɔ ka kɔɲɔmuso filɛ voilà k'a ɲɛda lajɛ dɔrɔn o ye damu dɔ ye voilà donc il veut dire que furu tɛ yen damu tɛ min kɔnɔ donc pourquoi furu dɔ bɛ ta spécialement k'a tɔgɔ da ko nin ye damu furu ye alors que damu bɛ sɔrɔ furu bɛɛ kɔnɔ donc on tun bɛ fɛ k'o yɔrɔ de fɔ mais sisan n bɛ segin ka na parce que n'a fɔra damu furu an bɛ min nɔfɛ bi min bɛ société kɔnɔ n'a bɛ mɔgɔw bolo n'a kɛra ko kura ye mɔgɔw ma an bɛ fɛ k'o de ɲɛfɔ voilà donc n bɛ fɛ ka tɔgɔ in o de ye bon in fɔlɔ k'a jira k'a fɔ damu bi furu bɛɛ kɔnɔ donc n'o faamuna an bɛ sɔrɔ k'a fɔ ni o kuma jɛra k'o walawalala an b'a fɔ sisan damu furu min yɛrɛ bi ka fɔ nin est ce que welecogo kɛrɛnkɛrɛnlenw t'a la wa o yɔrɔ la an b'a fɔ awɔ welecogo kɛrɛnkɛrɛnnenw b'a la silamɛya fɛnɛ ka foroba tɔgɔ la mɔgɔ minnu bɛ silamɛya dɔn olu ka tɔgɔ weletaw la mais est ce que an bɛ se k'a tɔgɔ in dɔn wa oui u b'a fɔ o ma ko nikahu almuakat furu min bɛ yen ni a sirilen don n'a gulonlen don wagati la o ye a welecogo dɔ ye bon u b'a fɔ fɛnɛ ko a nikahu ilal ajal o fɛnɛ ye a welecogo dɔ ye donc welecogo wɛrɛw fɛnɛ bi a la min tɛ nin si ye nka ninnu bamanankan de ye furu min bɛ yen n'o y'a sɔrɔ k'a fɔ wagati sirilen don a la o kɔrɔ ye furu bɛ siri mais wagati dɔ bɛ dan sigi k'a fɔ furu in a bɛ ban nin wagati kɔnɔ bon muakatu ani ilal ajal arabukan na o bɛɛ bɛ wagati de ko fɔ o bɛɛ bɛ wagati de ko fɔ donc o kosɔn mutaa n'o ye furu min tɔgɔ dara damu na walima furu min tɔgɔ dara dɔw b'a da contrat fɛnɛ na u b'a fɔ ko contrat furu mariage voilà déterminé et indéterminé voilà dɔw b'a fɔ ten donc sisan a bɛ n'a fɔ furu de don min bɛ siri cɛ ni muso cɛ pour que ka se ka dilan dɔrɔn plaisir min bɛ dilan dɔrɔn na ka se k'o daga cɛ ni muso cɛ dɔwɛrɛ tɛ dɛ n'o bɔra la dɔwɛrɛ tɛ yen mako tɛ se ɲɔgɔn ma o kɔrɔ ye muso tɛ damu sɔrɔ cɛ ka nafolo la bon cɛ yɛrɛ tɛ damu sɔrɔ muso ka ladonni na donc muso k'a fɔ k'a bɛ muso ladon k'a bila so kɔnɔ ka a ta en charge ou bien o n'a ɲɔgɔnna o si t'a la dɔrɔn muso i n'a ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ dilan côté la dɔrɔn a banna donc o furu in u b'a fɔ o de ma ko damu furu ale la u b'a fɔ cɛ b'a fɔ muso ɲɛna misali la n bɛ fɛ ka n damu n'i ye furu damu na kalo kelen n bɛ fɛ an ka dilan cɛ ni musoya kɛ deux sexes juste à nin période in na dɔrɔn a banna voilà o de y'a flagrant fɔli ye o de y'a flagrant fɔli sinon u b'a fɔ fɔlɔ k'a ka kɛ ni furu kuma ye minnu b'a fɛngɛ n bɛ ka an bɛ définition kɔnɔ toujours u b'a fɔ i b'a fɔ muso ɲɛna n bɛ fɛ ka n damu i la furu sira fɛ i bɛna don bi mazahaba non c'est juste la définition hali bi an bɛ définition yi la c'est à dire que ça soit minnu y'a accepté minnu banna na donc u bɛɛ b'a déterminer a définition kɛ nin cogo de la c'est à dire ni muso ka bɛn a la k'a fɔ i b'i furu voilà formulation i b'i furu siri a ma k'i damu a la tile 3 kalo 1 dɔgɔkun 1 san 1 bon o ye ni min wagati déterminé na ou bien an bɛ furu in siri fo hiji kalo ka ban par exemple ou bien fo karisa taara dugu la fo karisa ka segin ou bien fo sunkalo ka se o n'a ɲɔgɔnnaw donc a bɛ fɔ o de ma ko damu furu walima n damu n'i ye furu sira fɛ tant que n bɛ Mali kɔnɔ yan bon a bɛ se ka kɛ peut-être mɔgɔ min tɛ jamana kɔnɔ donc i n'a fɔ ne de nana ka na kalo 6 kɛ Mali la voilà n bɛ sigi Congo voilà dans 3 mois voilà donc 3 mois donc a bɛ se ka kɛ a bɛ tɛmɛ 3 mois kan a bɛ se ka kɛ a tɛ 3 mois bɔ donc ne b'a fɔ voilà ne b'a fɔ muso ɲɛna donc fo n ka taga donc ni muso bɛnn'o kan ka ban dɔrɔn ni délai banna délai yɛrɛ banni de bɛ furu sa
Il a l'âge. Voilà, il a l'âge. Délai bani au début furusa. Donc, qui fait que ni délai bana, quand on tient, halbi muso in kobe aye, ou bien au kobe nyonye, donc c'est qu'à attajidido, no est qu'à kurakuraya. Voilà, dans le fond, nema anemo zawajul muta'a, wal manikahul muaqqat, ou il a l'ajal. Furu min sirle do damu kan ka wakati ke ala. Je suis très content. Voilà. Ben, globalement, il y a une question de Taninkono, mais il y a une forme de Sora Kono Fene. Ça veut dire que les Maliens, ce que Karamorop fait comme il faut, que qu'à fort d'Ala, qu'au dame furu. Ni à fort qu'au dame furu, Hakli Kunda, avait femme qu'au furu gerebe minte dame furu. Exactement. Parce que qu'au benasina, dedo. Ni ko Jean-Pierre Fanabe, ni ko Jean-Paul be, fembe ni min be tagade, fembe fanani min ye bu kodo nyona. Donc ni ko damu furu jenaye, o koroko furu be min te damu furu. Kasoro furu na kela, c'est vrai, furu na kela, a konona na on trouve que damu be. Exactement. Mais mona be damu de ta donc a ke furu do spécificité, c'est-à-dire qu'au dagania furu dola, alors que furu mingere ite minge damu furu ere damu fana bo fana. Exactement. Voilà. C'est ça. Oye si ça, il est en demain ka mo ire de présenter tant maliona. Inshallah. Pour que anga nafa ika forme yonuna. Allah ou yubarik. Amen. Mais fadila tu cheikh. Question flana bambolo. Mais comme tabolo ko dondona, Qur'ana dîner kon. Exactement. Anta don 600 tagabolo ko nbe cogo jumɛn a gɛlɛyala tagabolo ko a gɛlɛyala tiɲɛ n'a gɛlɛyala an t'a dɔn min tɛ don kuranna ye kelen ye kira ye kelen ye ala ye kelen ye mais fɔtaw cayara mun de kɛra mun de bɔla mun de donna an t'a faamu maintenant comme n'an ye aw sɔrɔ an bolo kɔrɔ a bɛ diya an ye kosɛbɛ mais fɛn min ra'ayi al sunna wal jamaa fil muta'a tagabolo min n'a bɛ jate ko majorité de don an b'a daminɛ olu la e ka faamuyani na olu bɛ muta fɛ est ce que olu a dagalen de don wa n'a ma daga o y'a bali ka da mun de kan mais aya bɛ kuranna kɔnɔ olu b'a danganiya ka taa o la mun yɛrɛ ko a ma daga a dagala fɛnɛ o fana b'a dangana ka taa aya in na aya kelen de bɛ problème ye mais alors que an bɛ tila ka na an bɛ n'i ɲininka est ce que kuranna yɛrɛ kɔnɔ k'a fɔ ko mutaha est ce que min bɛ a suratul nisa kɔnɔ n'a bɛ fɔ est ce que o de ko don wa n'o de ko tɛ an k'a faamu maintenant mazhabu ahli sunna wal jamaa bon alhamdulillahi rabbil alamin bon n bɛna essayer ka n'an bɛ se ka taabolo ninnu bon n b'a ta sunna na fɔlɔ comme i y'a fɔ cogo min na o de ye majorité ye i b'a sɔrɔ jamaatu ahli sunna u b'a fɔ minnu ma ko sunnamɔgɔw bon o sunnamɔgɔ a faamuya global bɛ yen a n'a faamuya disons précis bɛ yen ni kuma bɛ se ka faamu o kɔrɔ n'a fɔra sunna faamuya ni mumɛ bɛ yen voilà et puis faamuyaba dɔ bɛ yen o kɔrɔ ye sunna en général anw fɛ yan n'a fɔra ko sunnamɔgɔ dɔrɔn dɔw de b'u yɛrɛ ye ka dɔw bɔ a la bon comme an ka walanda to yɔrɔ nɔfɛ non mais an ma ko bɛna s'i ma o la voilà donc qui fait que n'an y'a fɔ dɔnni sira kan n'i ko sunna bɛ taabolo caman de ta taabolo kelen tɛ voilà mais donc khususiya donc o ye mɔgɔ dɔw fana b'u yɛrɛ kɛ a ye ka mɔgɔ tɔw bɔ a la voilà i n'a fɔ olu de don voilà olu de ye sunna ye mɔgɔ wɛrɛw t'a ye ka sɔrɔ mɔgɔ tɛ kɛ silamɛ ye voilà n'i tɛ sunna ye c'est impossible alors que donc n'i y'a ta silamɛya ma ashhadu an la ilaha illallah bɛɛ de sunna ye voilà dɔw sɔrɔla jama kɔnɔ min olu de don voilà olu de don et puis mɔgɔ wɛrɛ tɛ a ye voilà donc o sens o définition bɛ yen o y'a dama walanda ye voilà o ye a dama walanda ba ye qui est très intéressant bon voilà kɔfɛ an bɛna se ale ma donc sisan n'i ko sunna dɔɔni kɔnɔ mɔgɔ minnu ye a ye ko sunna quoi u tɔgɔ ka ye parce que sunna a kɔrɔ la silamɛ bɛɛ ye sunnamɔgɔ ye mais n'i y'a mot yɛrɛ de ta k'a k'i tɔgɔ ye donc i b'a sɔrɔ idéologie dɔw de bɛ yen faamu dɔw de bɛ yen wala hakilina dɔw de bɛ yen taabolo dɔw de bɛ yen donc u b'a faamu cogoya dɔ la diinɛ faamu cogo de b'u bolo danganiya sigi cogo de b'u bolo donc olu tigilamɔgɔw olu ye muta faamu cogo di merci c'est ça o y'a damata ye o kɔfɛ siya bɛ na parce que ni taaboloba fila de fana bɛ
kɛlɛ la muta ko in na kosɛbɛ Shia bɛ na Shia fɛnɛ ale fɛnɛ ye groupe caman ye mais olu de fɛnɛ b'a jira k'a fɔ ko muta a kaɲi a kan ka kɛ baara ɲuman don a kan ka kɛ bon mais olu yɛrɛ tilalen de don kosɛbɛ exactement parce que Shia bɛ taa tilan 13 la voilà i b'a sɔrɔ tuma caman taabolo la en général faamu bɛɛ b'a faamu cogo min ani mɔgɔ dɔw bɛ se ka sɔrɔ yen minnu b'a ne ka faamu kɔni tɛ nin hali suna kɔnɔ o bɛ yen o kɔrɔ ye suna yɛrɛ fɛnɛ na suna caman b'a fɔ de ko muta man kan ka kɛ mais mɔgɔ dɔw bɛ suna kɔnɔ minnu b'a ye k'a fɔ k'a kan ka kɛ et puis u b'a kɛ voilà donc o la an bɛ se ka kuma in daminɛ cogo min na n y'a f'i ye a résumé kɔnɔ o de ye k'a fɔ suna olu b'a fɔ ko muta a tun dagalen don à l'époque kira tile la kira y'a daga avec le temps kira tilala k'a haramuya avec le temps a tilala k'a daga avec le temps a tilala k'a haramuya donc daga ko fila haramuya ko fila kira y'o kɛ dɔw bi jɔ yen o ye dɔw ka faamu ye mais ni o sunamɔgɔw ka gafew n'i y'olu ta k'a lajɛ i b'a sɔrɔ olu b'a f'i ye ko a dagara a haramuyara a dagara a haramuyara a dagara a haramuyara tuguni ni ye gafew n'i ye textew fara ɲɔgɔn kan c'est à dire que kuma minnu bɛ kuma muta kan sunamɔgɔw ka gafe la k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ nin ci ma i b'a sɔrɔ kira y'a daga amal khaybara la tilala ka n'a haramuya amal fatihi la mais est-ce que i bɛ se ka hadisa ninnu fɔ parce que hadisa ninnu tiɲɛ na ça pose problème voilà bon sisan an y'a mɛn ko kira ko kuntu n bɛ aw yamaruya exactement mais haramallahu ala y'a haramuya ila yawmil qiyama kira b'a fɔ ko a tun ye a daga ko sahabaw taara kɛlɛkɛyɔrɔ dɔ la kuma surunya na ko y'a sɔrɔ muso t'u nɔfɛ voilà donc k'u y'a ɲini k'u b'u yɛrɛ kɔbɔ taara fɔ kira ye k'u bɛ fɛ k'u yɛrɛ kɔbɔ bon nin kuma in tuma dɔ la kuma ninnu ka girin mais an bɛ hakɛ to ɲini kɛ an lajɛbagaw fɛ mais inna allaha la yastahi min al-haq bon ala ko kuranɛ kɔnɔ k'ale tɛ saamɛ ka tiɲɛ voilà donc ko sahabaw ko k'u b'u yɛrɛ kɔbɔ ko kira ko non k'a tɛ so la k'u bɛ se ka daamu furu kɛ donc k'u ye daamu kɛ ka taa se tile 3 ɲɔgɔnna na bon o wagati tɛmɛnen kɔfɛ ko kira ko n'o y'a sɔrɔ daamu muso bɛ mɔgɔ min bolo aw cɛ ma a y'a dabila o hadisa bi da ye bon o kɔfɛ ko Khaybara don na ko kira Seydina Ali ka hadi puis c'est à dire fɛn min ye kabakoba ye voilà diinɛ taabolo ninnu ni ɲɔgɔn cɛ i b'a sɔrɔ ni sunna bɛ ka min défend ni Shia fɛnɛ bɛ ka min défend Shia bɛ ka min défend o haramuyali la i b'a sɔrɔ Shiaw ka ɲɛmaa de bɛ na n'o hadisaw ye oui i y'a faamuya parce que ko Seydina Ali k'ale de y'a fɔ ko kira kun ko k'a ye dagali kɛ muta la n'o ye daamu furu ye ani a tɔgɔ ye di sokɔnɔ fali la ko mais k'a y'u fila haramuya voilà donc ko a tɔgɔ ye di fali sogo in ani daamu furu ko kira ko k'a y'u haramuya ko fo ka taa se lahara don ma o ye Seydina Ali ka hadisa de ko Ali ko te ko Ali y'a fɔ donc a bɛ hadisaw kɔnɔ ten donc sisan suna ka haramuya cogo ye mais a nana ye tuguni Khaybara kɔfɛ a tun bɛ dɔw bolo hali bi histoire b'a jira k'a fɔ a tun bɛ dɔw bolo bon amal fatihi la et puis encore a balilan mun yɛrɛ ta ko la mun b'a kɔniya o m'a fɔ ko Ali ye nin fɔ donc n'an danna o ma ça veut dire que Ali fana ni sunamɔgɔw fɛ n'olu ko kira y'a kɔniya ni Imam Ali fana yin fɔ o kɔrɔ ko Imam Ali taara kira ka sira fɛ mais a bɛ nahaj fɛn usul shi wasayili shi'a kɔnɔ tuguni ko Imam Ali y'a fɔ ko lawla Ibn al-Khattab ma zana ahad illa shaqi a hadisa bɛ nana comme an bɛna an ka thème voilà sisan an bɛna ye amal fatihi la a tun bɛ mɔgɔw bolo daamu furu c'est à dire je parle de l'histoire o kɛra Khaybara kɔfɛ voilà donc veut dire que il y a un grand problème anw dɔnnibagaw ka niveau la parce que a tɛ se ka faamu kira ka fɛn dɔ haramuya fo lahara don na
Khaybara donna san 3 kɔfɛ o bɛ mɔgɔ dɔw bolo quoi c'est étonnant bon hadisa wɛrɛw bɛna f'i ye sisan o ni kira bi balo o ni sahabaw bi balo a tɛ se ka dogo voilà donc san 3 i tɛ se ka fɔ i ma bɔ a kalama tant que tu vis voilà donc amal fatihi la donc ko amal fatihi la ko kira y'a bali o sani bon hali bi des problématiques des textes fɔlɔ ni filanan san 3 b'u ni ɲɔgɔn cɛ voilà bon o kɔfɛ an nan'a ye on dirait que ama haramuya hali bi pourquoi parce que texte de b'a fɔ ye ko hali bi a bɛna fɔ mɔgɔ dɔw tun bɛ yen olu bɛ k'a kɛ hali sisan voilà donc sisan an b'o faamu cogo di an bɛ n'o faamu Umar tile la tugun donc Umar Khalifatu Umar an nan'a ye ale tile la ale ye balili kɛ damu furu la a hadisa dɔnnenba bɛ yen ko Umar ko damu 2 bɛ yen ko kira tun y'u daga aw ye donc ne Umar b'u haramuya bi fo ka taa fɔ min kɛra donc damu furu o ye a dɔ ye bon sisan problème ye jumɛn o tuma a haramuyali min kɛra Khaybara la Fatihi la Umar tun t'o kalama wa c'est encore des problématiques voilà donc nin ye problème dɔ ye nin ye problème dɔ ye tuguni an bɛ min kɔnɔ mais i bɛna ye ko Umar y'a haramuya donc fo Seydina Ali ko ou bien riwaya wɛrɛ la min tɛ Ali ye ko n'o y'a sɔrɔ ko Umar de tuma muta a haramuya ko maa si tun tɛ jɛnɛya kɛ fo maa kun la question min an bɛ min poser est-ce que Ali kun t'a kalama de ko kira kun y'a interdit fo ka taa Umar jaabi ko Umar ma munna ni e kuma parce que an y'a mɛn yɛrɛ gafe dɔw kɔnɔ dɔnnikɛla dɔw fana y'an kala la ko que Abu Umar y'a fɔ Ali y'a fɔ Umar ye ko i bɛ kɛ ka min interdit nin ye waati dɔ bɛna na à la longue a bɛna kɛ balawu ye silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ ko mais k'i tɛ kɛ k'a lamɛn bon sisan o fana ye problème dɔ ye jusqu'à présent ani hadisaw ni ɲɔgɔn cɛ nin bɛɛ ye suna kɔnɔ ye ni suna karamɔgɔ ye analyse kɛ kuranɛ hadisa ninnu na nin problème de bɛ sɔrɔ yen bon o bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ sahabaw la dɔnnibagaba dɔ tun bɛ Ibn Abbas ale ka dɔnni don sahabaw fana cɛma bon hadisa wɛrɛ nana fɔ fana bon an b'a ta tan fɔlɔ voilà parce que c'est un autre sujet aussi à débattre mais n'i y'a lajɛ hadisaw fana nana fɔ tuguni ko ale yɛrɛ y'a daga fo ni Ali fɔra ɲɔgɔn kɔ Ali y'a haramuya Khaybara la ale y'a daga donc kani Ali fɔra ɲɔgɔn kɔ donc kibaruyaw taara se Ali ma Ali nana s'a ma k'a jira la ko kira y'a haramuya bon ça qui est plus étonnant Ali b'a haramuya Ali yɛrɛ b'a haramuya donc Ibn Abbas bɛ kɛ ka fɛn daga kira ye min haramuya voilà donc ko wagati laban na sa nin ye bɛɛ suna kumaw ye ko Ibn Abbas nana ka na bɔ a ka position ka muta a dagali la ka yɛlɛma ka kɛ Ali ka position ye donc en général kuma bɛɛ la surunya na nin de ye kuma dama damaw ye an bɛ minnu sɔrɔ suna gafew kɔnɔ merci bon o la an ma se analyse ma fɔlɔ parce que texte ninnu kan ka analyser en réalité texte jumɛn ye nkalon ye jumɛn ye tiɲɛ ye fo ka dɔn bon mais o analyse la min m'an dɛmɛ kosɛbɛ kosɛbɛ o ye n'an sera ka mutaa k'a ta hadisaw kɔnɔ k'a suma kuranɛ ma merci beaucoup o b'an dɛmɛ kosɛbɛ sa maliyɛnw bi an bɛ kalan na bon n'Ala sɔnna fɛnɛ an bɛ kalan an bɛ taa o ɲini de ka na n'u ye o kana wala f'aw ka tɛgɛ da a kisɛ kan mufti b'o kɛ o ye fasodenw voilà donc o ye suna ka texte ye donc il fait que suna ka position c'est complexe a ɲagaminen don i tɛ complexe fɔ bamanankan c'est à dire position min don i tɛ se ka kuma jɛlenba sɔrɔ a la i b'a ye dɔnnibaga dɔw et puis suna kɔnɔ fɛnɛ an fɛ yan yɛrɛ karamɔgɔ dɔw b'a fɔ fo k'a cɛjuguya bon k'a sɔrɔ n'i ye hadisa ninnu ta k'u yɛrɛ kiri n'a ye dɔrɔn u ka kuma a bɛ kɛ kuma jugubaw ye c'est an y'a ye karamɔgɔ dɔw ka kuma kɔnɔ comme an tɛna karamɔgɔ tɔgɔ fɔ mais an y'a ye karamɔgɔ dɔw ka kuma kɔnɔ ni muta ye haramu ye n'i y'a kɛ i ye jɛnɛya kɛ c'est terme comme ça ni terme sugu ne ka position m'o fɔ fɔlɔ dɛ ma se yen fɔlɔ mais kuma sugu dɔw fɔcogo tancogo la dɔnnibaga dɔw da kɔnɔ hali n'o y'a sɔrɔ islam b'i ka position ye mɔgɔw kana na jɛngɛ ka bɔ a kan kuma dɔw fɛnɛ bɛ yen a fɔcogo cɛ ka ɲi dɔnnibaga la cogo dɔ la ka tɛmɛ cogoya dɔ kan voilà dɔnnibaga la donc sisan siya fɛ yen siyaw kɔni pratiquement en résumé min fɔra tan filanan na nin ye
mun b'u yɛrɛ wele ahlu sunna mais silama bɛɛ de ye sunna ye sinon wahabiyaw mun u ye wahabiyaw ye u ka ye cogo de fɔra tan a banna ni dɔw yɛrɛ ko ko wahabiyaya tɛ yen o fana débat an bɛ kɛ ka préparer ka mɔgɔ ɲini u bɛna ka na an dɛmɛ a la sisan an bɛna don tashiya siyaw ka ye cogo la a kɔnɔna na bon siyaw fana ka ye cogo la n'i ye siya karamɔgɔw lamɛn ka a dɔnnibagaw suit an ka kɔsanina dɔnnibagaw i b'a sɔrɔ en général u bɛɛ ka position ye kelen ye k'a fɔ ko mutaha ye fɛn dagalen ye i y'a faamuya olu ka position ye kira y'a daga donc a dagara donc interdiction min kɛra Khaybar olu ma baara kɛ olu b'a fɔ ko hadisa ninnu mɔgɔ tɛ se k'i sinsin a kan ka da sababu caman kan donc Khaybara ta munna mɔgɔ tɛ sinsin a kan parce que Amal Fatihi y'a sɔrɔ a bɛ mɔgɔw bolo n'o ye makan dayɛlɛ wagati ye mais o tɛmɛnen kɔfɛ fɛnɛ makan dayɛlɛ wagati pour que u t'i sinsin a kan Umar de nana ka n'a haramuya donc il fait que blocage caman bɛ texte ninnu niveau la donc olu y'a ye dɔrɔn a dagalen don mais o ye n kan bɛ dɔnnibagaw ka niveau ma mais n'i nana se u yɛrɛ ka kitabu kɔnɔ comme siya kitabu ninnu en général a bɛ karamɔgɔw sɛgɛn kosɛbɛ parce que kitabu de don minnu tɛ à la portée des karamɔgɔw t'a sɔrɔ en général. est-ce que o b'a ɲini. bon en général i bɛ taa sɔrɔ. tagabolo ko de ye balawu ye. voilà o y'a damakuru. an ta in de dɔrɔn an ta ye voilà bon tɔw ta man ɲi an t'a ɲɛɲini ka dɔn. voilà donc n'i ye o kitabu fiyɛ ten kuma surunya na i bɛna texte dɔw fana sɔrɔ yen. bon texte do a galon dara a tigiw la sa wa a galon ma daw la o y'a damako ye mais n'i y'a gɛrɛ kuranɛ na est ce que i t'a galon dɔn voilà i b'a dɔn mais juste n bɛ fɛ ka siya ka position gafew kɔnɔ donc gafew kɔnɔ i bɛna kitabu dɔw sɔrɔ yen u b'a siya sunaw fɛnɛ b'o o dalilu ta ka u kɛ k'u yɛrɛ dɛmɛ k'a fɔ ko hali siyaw fɛ yen k'a haramuyalen don ko parce que o ye imam Bakir ɲininka Ali Bakir ɲininka k'a ɲininka ko zawajul muta k'a ka yita ye jumɛn ye k'a ko mɔgɔ si tɛ nin kɛ anw cɛ ma fo n'a kɛra anw ka lagalagatɔw ye la yaf'aluhu minna illa sufaha ko mɔgɔ si tɛ zawaju muta kɛ n'o ye damu furu ye anw siyaw fɛ yen ko fo n'a kɛra anw ka lalomaw ye minnu ma mɔ o tuma faamu mɔlen yɛrɛ kɔnɔ bon nin ye nin texte n'a ɲɔgɔnnaw i bɛ texte sɔrɔ yen minnu b'a appuyer i bɛ texte sɔrɔ yen minnu bɛ o tuma na a nier o tuma siya fɛnɛ ka niveau la bon o la n'o kuma faamuna o de bɛ an sama ka na se yɔrɔ jumɛn na o tuma na nin bɛɛ kɔnɔ ni karamɔgɔw ye ɲɔgɔn fɔngɔ ɲɔgɔn ɲa masala dɔ la k'u ma ɲɔgɔn faamu masala dɔ la o tuma na tiɲɛ b'a fɔ an ɲɛna ko an ka segin ka taa kuranɛ ma o la ne yɛrɛ b'a fɔ ne personnellement est-ce que silamɛya la muta bɛ wa. Mais yan'an ka don e yɛrɛ ka analyse kɔnɔ ça nous intéresse beaucoup de faire un peu d'analyse dans ça là est-ce que kira saha mɔgɔ bɛ se ka fɛn bali kira ye min daga wa. bon mɔgɔ tɛ se ka fɛn bali kira ye min daga n'o y'a sɔrɔ an bɛ ka kuma kuranɛ contexte la parce que o fana ye taabolo ko nɔ dɔw b'o o fana na parce que siyaw a tɔgɔ di sunaw olu b'a f'i ye ko khulafaw arba'a ko n'olu ye min haramuya k'a bɛ n'a fɔ kira de y'o haramuya. siyaw de b'o fɔ. suna wahabiyaw de b'o fɔ. voilà olu b'a fɔ ko parce que a nana. an ka maliyɛnw k'a faamu silama bɛɛ de ye sunamɔgɔ ye. voilà donc wahabiyaw de don. voilà donc an ka situer ne bɛ jɔ kungo kɔrɔ. olu b'a fɔ. an ka situer. voilà olu b'a fɔ. wahabiyaw b'a fɔ. ko kira ko alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin. n b'aw ma ni n ka sira ye ani n ka sahaba naani u b'a tafsiri kɛ cogo min na n ka sahaba naani ka taa sira donc Abubakar ni Umar ni Usman ni Ali. est-ce que kira ye naani fara kan. non a ma fara kan n ko o y'u ka o la n y'a fɔ n ko o y'u ka ɲɛfɔcogo ye. voilà donc olu b'a ɲɛfɔ k'a kɛ nin naani ye ka khulafaw rashiduna kɛ nin naani ye donc ko ni olu ye min daga walima ka min haramuya a bɛ n'a fɔ kira y'o daga a y'a haramuya donc pour répondre à votre question n b'a fɔ n ko mɔgɔ tɛ se ka fɛn daga kira ye min haramuya mɔgɔ tɛ se ka fɛn fɛnɛ haramuya kira ye min daga. mais suggestion dɔ b'an fɛ nin kɔnɔna na k'a fɔ ko ni wahabiyaw b'a fɔ ko khulafa rashidin ko naani Abubakar ni Umar Abubakar ni Ali naani ka taa Abubakar min ye kɔrɔbalen ye ka taa bila Ali la ka na Ali la min y'o ka jeune ye mais à la fois a ka dɔgɔn si fɛ mais ale de fana y'u ka karamɔgɔ y'a bɛɛ la donc o naani
ni nous y min fo au dedans voilà no ma min fo mais nous est-ce qu'il y a hadisa sebe voilà ça obé au fane de ma problème quoi non entre parenthèses seulement est-ce qu'il y a hadisa sebe fo sebe ni yere je vais aller un peu plus loin voilà un peu plus loin au koro jume ni ko sebe ni amena yo ka jan est-ce que ka hadisa la ka lere bi merci beaucoup c'est la question nous nani yere ka hadisa voilà. la karling est-ce que abi voilà donc ka foko nous hadisa foko kira ya fo est-ce que abi voilà donc il y a un problème ambe ali ka hadisa iba compter kasoro ali tu donne badi mais ali ka hadisa abi compter tegela ni kira ka sahaba baw minu ngi hadisa la kale ali ti do ali sire la bon autant ali islam mo folo ye islam la après zaid ni khadija voilà bon 600 o rete kabako baye tuguni parce que yakira to ali ibe kuma chama me alla mais ne re ma dege ka Abubakar Siddiq ka hadisa yi ani Bilal voilà bon Abubakar Siddiq en tant que kira teri ani minye ko damine ñogon fe iti hadisa do ko ni Abubakar ka hadisa la kale voilà bon Umar feneta c'est pareil Umar ta hadisa kele oh hadisa kemefla ou be mi fo sinon en yere ka kalan mu me be kono ka hadisa yele Umar ka kalan e ba sura ti teme hadisa duru woro ka oui mais o ya gafe do kuma na kan ko kemefla de mais bi yere ka voilà iba itayi bon oye Umar ye Ousmane ta pareil Ousmane ta c'est ka qisaw de me Ousmane ye ninke aya ka nafolo di voilà mais ka fo Ousmane gogo kirako Umar gogo kirako Abubakar gogo kirako c'est rare voilà aye kan ka gele donc ki ka ngali jabi ni ko est-ce que hadisa c'est ma fo non est-ce que hadisa la ka lere kacha merci donc ça c'est un problème ne ba fo hadisa ko netna fo hadisa est problème mais hadisa minum be nous sebena révision kanga ka chama d'accord peut-être même la plupart pour te donner encore le temps sinon même tout d'accord karamo nya famu na ame karamo provoquer tani pour ko kana na la zona on fait quoi ou ben na la zona bon c'est ça voilà nanye masala intani togola mais am enya même ko ma d'accord allez-y voilà donc chez amunu fene be muta daka problème mena muta ko la yoro jume parce que ne reka analyse la ni en sera suna ka texu na ma seka muta abali ça de minu be ka essayer ka bali nu ma seka dalu soro ka bali an ba fo ne ba fuyi o be se ku yere de meni jume ka seka muta abali o de muta ka daga mais aketuko parce que chia munun bi muta adaka problématique dobe ketugo yere la olu yere fi parce que ni ko ni ya ketugo yi fika i appuyer prévu do de ka fo ni prévu de ba jira ka ketugo ni ina fo i ya daga ni dalu e to komi fika ketugo fene daga ni dalu e avec moto quand le mécanisme voilà donc c'est ça ni ko ibi muta furu muso furu u bina fi ka teke bugotigi la chia obo fi mais ne bu nyininga dalu jume mbala ka teke bugotigi la voilà autrement est-ce que Coran aya B on dit hadisa est-ce que hadisa B voilà. Bon et puis na hadisa sur là en général abseka sur au local niveau drone là alors que Coran ira faut quoi ashudda voilà donc adun normalement nin dalu suku akanga ke dalu da mbebe jemina ina fo sisan muta adagalla iba sur shiabi appuyer dalu beka ali suno ka daluka ubu appuyer suno ka daluka ka da voilà donc sisan ba fo voilà donc amba fo sisan ngo shiabi appuyer li minke o kan ka se ka daga shia fene tun kangi appuyer dalu do kamin ba jira ka teke bugotikila kele ado ba fo ka teke shirifi den fene na on shirifi de o juma c'est-à-dire haidaraou quraishiou Aïdrat Chirifouyo. Non, c'est le terme. Ali Dene, Aïdra Ali Dene. Chirifou Ali et Minsro Fatima fait. Ne Ali et Minsro Fatima fait, ou Sake Chirifouye, ou Sake Haïdra. Na et Minsro Musogoro fait, au Lugu Dana Haïdra Yama. Voilà. Bon, enfin, peut-être qu'à essayer qu'à déterminer d'une façon. Mais on fait un. Mogo yi bora Seydina Ali la ba bewle ko shirifu c'est pourquoi ambe aw karamo wele ka ka nya fo mawiyo ka famu donc si ça Muhammad al-Hanafiya kumbe imam Ali dembeta mo kanduru la kosobe et donc Muhammad al-Hanafiya kumbe o bayu ba to tata
Est-ce que tu comprends? Chama. Bon, Ibaron, quand on parle, Nikoko Hashim, Yaro Hashimi kira mokeudi. Najara. Bon, Ali ni kira binyon soro au niveau na. Bon, qui voit que donc Kureishi, Hashimi, Haidara, Anemu, bafoko donmera do bafo cheo la kateke olu fenena. Donc ne bafo nati ku fenena, il faut que dalukana. Oui, dalu dokana voilà même si na maye Coran ka kay hadisa là par exemple parce que avec kira ya daga mais kira ko katike voilà ateke nununa parce que il y a un problème un hadisa ko problème la faut la masser Coran ma flo c'est Coran niveau là amena soma voilà donc si ça ambo fu u betla ka fo fene ko na be kay ni muso drone be beaka bon ini muso bi beaka bon me fe kan damu amu ni fene u kanga dalu ni o fene na parce que ni furudo ni ne ka position ni furudo amba fongo Coran ko furu ka ke ni somo ka djen ya famia donc amba fo est-ce que somo man ka nindo alawa mutala somo ka boa kalama voilà donc aka di o ka di mais ni adanani muso doron ka bengana c'est encore un autre problématique donc problème B autrement ko point refene B muta ko la temps min ni a bɛ se ka kɛ problème caman ye socialement autrement mais an ka kuma to yɔrɔ nɔfɛ fɔlɔ an bɛ fɛ ka diinɛ ale seginna Congo ka den to yan o yɛrɛ tɛ problème ye fɔlɔ par exemple parce que ne muta dagara surtout u b'a fɔ dɔw b'a fɔ ko non k'a dagalen don voyage dɔrɔn de la bon ne bɔra Congo ka na je suis venu pour 3 mois bon ni n ye dɔ sɔrɔ peut-être n tɔ tora 1 mois ye avant que j'aille n ye muta kɛ bon y'o muta min kɛ u b'a fɔ ko a tɔgɔ ye di lida bɛ sigi a la tout ça là donc est-ce que ida b'a la u b'o bɛɛ fɔ u b'a fɔ ko ida bɛ sigi ko ida bɛ 45 jours siyaw fɛ u bɛ yen mais ida bɛ kuranɛ kɔnɔ non kuranɛ kɔnɔ bon et puis comme yan mutawafa tɛ yan ta ye tɔlaku de ye parce que mal ajal wagati yɛrɛ de bɛ furu sa donc ni furu sara sa muso kan ka lida sigi n'o ye furusa lida ye parce que lida est fleur comme bamanangan an b'a bɛɛ wele lida sinon saya lida ani furusa lida u b'a a fila wele tancogo la mais saya tɛ o de wele ko firiya voilà donc sisan u b'a ko tile 45 donc an bɛ ɲininkali kɛ o fana hadisa ye jumɛn dalu jumɛn b'o fana na oui mais yani ka taa yan kalo 7 contrat in ka ban ni cɛ sara kɔnɔna na a bɛ kɛ mutawafa ana zawja voilà mutawafa ana zawja est-ce que mutamuso in bɛ don firiya la wa bon ni a kɛra furu ye n'a kɛra furu ye u ka fɔ la a kan ka lida sigi mais ka lida yɛrɛ kɛ 45 jours ye dalu jumɛn b'a la alors que mutawafa ana zawja kalo 4 ani tile 10 voilà donc tout ça ninnu ye problème dɔw ye minnu bɛ muta ko nɔfɛ donc sisan an bɛ se k'an tori k'an gɛrɛ pour que ka se ka taabolo ninnu bɔ ɲɔgɔn na parce que taabolo mana fɔ ɲɔgɔn kɔ cogo o cogo an b'a fɔ an ka segin kuranɛ ma alhamdulilayi comme ne personnellement mɔgɔw k'a faamu ne tɛ sunna ye n tɛ siya ye voilà donc je suis musulman voilà n ye silamɛ ye et ça a bɛ se ka kɛ e tɛ sutarafolo bolo fosi la ne tɛ taabolo foyi la foyi n tɛ hali association islamique la voilà donc ne ye silamɛ ye et puis o min filɛ ne bolo o de ka bon n'a bɛɛ ye parce que o de nana kuranɛ kɔnɔ kuranɛ kɔnɔ a tɛ yen ko kɛ siya ye a tɛ yen ko kɛ sunna ye a tɛ yen kɛ nin ye kɛ nin ye kana kɛ an bɛ sɔn k'i invité tagabolo ko ninnu na dɛ oui bon je sais aya dɔ ye kuranɛ kɔnɔ ko alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a lasta minhum fi shay e bɛ se ka o kɔrɔ fɔ an ye maliyɛnw ka mɛn o ye Muhammad maa minnu bɛ yen n'u y'u ka diinɛ ci k'a fara k'a kɛ parti ni taabolo ye e n'olu jɛlen tɛ foyi la diinɛ ko la mais taabolo fɔ mais o tila k'a fɔ ko kira kelen in ko taabolo bɛna fara ale ka diinɛ bɛna fara fo 73 k'a sɔrɔ o wagati kelen yɛrɛ la hadisa wɛrɛ fana bɛ yen ko kira ko k'ale ka taabolo bɛna tila ka taa tilayɔrɔ 73 k'a bɛɛ bɛ alijinɛ kɔnɔ ko fo kelen o kelen ye jumɛn ye voilà o kelen c'est-à-dire mɔgɔw kuma ye daminɛ ka yɛrɛ bɛɛ bɛ taa jahanama mɔgɔw b'o de dɔn ko bɛɛ fana bɛ taa jahanama na mɔgɔw bɛ min dɔn ko taabolo bɛna tila ka taa taabolo 73 k'a bɛɛ bɛ jahanama kɔnɔ fo kelen bɛɛ kira ko hadisa wɛrɛ la ko taabolo 73 bɛɛ de bɛ alijinɛ kɔnɔ fo kelen bon je vais dire simplement hadisa ye problème hadisa ye balawu de ye yala problème do donc hadisa bɛɛ tɛ ne ni an tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ la fɔlɔ ne t'a la foyi voilà donc hadisa bɛɛ tɛ mais n b'a fɔ hadisa mako bɛ ka analyser non ne ta ye
Voilà, donc surtout, voilà. Donc hadisa ko c'est complexe. Donc islamé karamogo surtout kosanna karamogo kanga révision ke kanga sigi ka islaméya kalan kuraye. Mais do ba fa ko folomogo ba bedo ni sisamogo wi. Folomogo konta bedo samogo de ba don parce que on ye hadisa minu fara nyogonga. Ah Bukhari ba mulo Muslim be Abu Dawud be Tirmidhi be Biharul Anwar be man la yudrikul faqih be on yo be fara nyogonga. Mais folomogo do mo be usul kafi be on a nyogona bon on yo be fara nyogonga. Folomogo to be don. Donc bi doni bana. Voilà, donc c'est un peu ça. Bon, donc me fait ka min fo en un mot islamia mako be révision na. Donc, tu m'as tableau là, tu es sur nous, tu es peut-être dans le passé, mais actuellement, je suis musulman. Donc, islamé, peut-être, mais il est anti-segui, parce que tableau n'est pas tanga segui de dos. Tu as fait beaucoup de voilà, donc on avance en islamé pour que l'islamé bekase ka jeni to la parce que Coran ko huwa sammakumul muslimina min qabl. Coran est awole ko islamé. Donc, au babo. Donc, c'est ça, ni un yoron se sortant. Chia une fois, Sunna une fois, voilà. Bon, et puis, on l'a daté, on met Sunna kitabu doron kalan, on te Chia ta kalan, ou bien Chia me Chia doron ta kalan, on te Sunna ta kalan, bah be kalan ka sense. Nya famu. A be islam a kono fe. Voilà, donc a be kanga kalan. Voilà parce que un moment, on a kalan konnana, ni karamogo soro minu ba fo anyana ko kana maga Chia kitabu la. Kita suna aba fi kate kalan kana amadiya ka kitabu kalan donc on a ɲɔgɔnna donc an b'a fɔ non a bɛɛ bɛ kalan parce que silamɛya kɔnɔ peut-être ne ye silamɛ mais n bɛ se ka tiɲɛ dɔ ye Chia kɔnɔ n b'o adapter i n'a fɔ n bɛ dɔ ye sunna kɔnɔ ou bien wahabiya kɔnɔ n b'o ta i n'a fɔ n bɛ dɔ ye tijaniya kɔnɔ n b'o ta silamɛya ye o de ye quoi ya silamɛya tɛ ni kaba don banala donc on t'a yeti on va ya bekanga kala donc si ce point là ni en fora nyogongo don bawo mana nyogon cɛ otmana yɔrɔ dɔ be fana kaba ko baye muta akula iba ale muta dorone la ka fɔ ko adagara a haramyara adagara a haramyara adagara a haramyara o tɛ silamɛya masala shila ni muta tɛ aba ale dorone la et puis hakila Ahmad bin Hanbal ka kuma dɔ b'o yɛrɛ fana na k'ale tɛ foyi dɔn silamɛya kɔnɔ a'lamu shay'an fil islami uhilla summa hurrima uhilla summa hurrima uhilla summa hurrima ma fɛn dɔn silamɛya la min ye n ka kamana na kada a bɛ wuli ka labɔ k'a ladon exactement donc voilà ka tɛmɛ muta kan donc sisan voilà c'est intéressant parce que chien dɔ la an ye n taara misiri dɔ la il y a vu que yani yɛrɛ ka walanda daminɛ les gens étaient tellement intéressés à ce que fo n ka muta de débattre ne yɛrɛ ye dɔ ye o ko hali n'a fɔra k'a haramuyara le fait qu'ale y'a dɔn ka ban ale b'a kɛ de 46 personnes de ni tala ka te ɲini kana j'ai 46 demandes. Tu vois, ce n'est qu'on date de là, mais j'ai eu 46 demandes qui m'imposent à entrer dedans. Voilà. C'est pourquoi on me donne que là où bon, donc ne b'a fɔ ni problème yɛrɛ bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kuranɛ aya kelen de la parce que o kuranɛ aya Chia ni sunna bɛɛ ka problème kɛra o de o kuranɛ aya ni ye suratu nisa i dayɛlɛ ale aya 24 bon et puis aya 24 bɛɛ tɛ dɛ aya 24 kɔnɔna aya 24 kɔnɔna a daminɛ tɛ a cɛmancɛ yan fan kuranɛ aya kumbi tayini famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna farida qala ko ni ayaw damu muso minnu na ayu ka furu nafolo di uma o ye farda ye donc kuranɛ aya bi tafsir tani karamɔgɔw bolo sunna bolo Chia bolo mais sunna b'a fiyɛ ko nin kuranɛ aya k'a wulila wa k'a wulila ko kuranɛ aya in wulila parce que kira y'a haramuya ko kuranɛ y'a daga dɛ mais kira y'a haramuya o ye Chia dɔw ka kuma ye bon Chia dɔw fana b'a fɔ u b'a essayer ka non sariya kan bɛ furu yɛrɛ de ma yan furu yɛrɛ quoi c'est à dire furu nikahu daimu an bɛ min dɔn furu bada wa ko non ko ala kan bɛ furu yɛrɛ de ma yan donc mais n'i k'u ko expliquer u ka essayer ka développer c'est encore un problème donc qui fait que sunna b'a ye ko nin ye muta yɛrɛ de ye c'est à dire u bɛɛ ka bɛnkan la bɛɛ b'a ye ko nin ye muta ye dɔw b'a ye mais o man ca ko nin tɛ muta ye ko nin ye furu yɛrɛ de kala ko famastamta'tum bihi minhunna n'a y'aw damu muso minnu na a y'u ka furu nafolo di
donc o ye sunna ka faamu ye ni kuranɛ aya la mais Shia ka faamu olu ko nin yɛrɛ de ye kuranɛ aya n'a y'aw damu minnu na mais est-ce furu nafolo ma di ka ban de furu kɛla fo ka muso daga ye ka sɔrɔ damu kɛla wa c'est la question est là oui c'est un autre complexe mais o la sisan ni ne ye n jɔyɔrɔ f'i ye i bɛna faamu ja kuranɛ aya in kan bɛ min ma parce que alhamdulillah an bɛ Ala tanu anw ye ɲinini kɛ kuranɛ aya in na parce que Ala y'an bila o baara de la Ala ko afala yatadabbaruna alqur'ana am ala qulubin aqfaluha Ala ko yalima aw ti kuranɛ miiri wa aw t'a taasi wa aw t'aw hakili munumunu a kan wa walima aw dusukun datugulen don ka b'o ma di donc sisan an b'a ye karamɔgɔw bi kitabu de kalan dɔrɔn ni min ye min fɔ kuranɛ aya la dɔrɔn u bi tɛmɛ o kan tafsiri bɛɛ ko mutaadu voilà donc ça s'arrête là i n'a fɔ si comme tafsirikɛla mun kɛra olu ko ma'sumun voilà donc n'u ye min fɔ dɔrɔn o de don donc il fait que sunna kɔnɔ an ye tafsiri fɔlɔ yɛrɛ sɔrɔ kira kɔfɛ k'a fɔ maa kelen sigila ka tafsiri kɛ k'a ban de y'a dafalen ye min ye tabari ye tabari fatura san 300 ani 100 ans voilà donc kira yɛrɛ ka ɲɛnamaya tafsiri complet ma sɔrɔ a ma sɔrɔ voilà donc c'est juste pour dire que karamɔgɔw de don dɔnnibagaw de don mais mɔgɔw de don en avant tout donc mɔgɔ i bɛ se ka fili i bɛ bɛn sahaba ma donc n'i filila i kɛtɔ ka tiɲɛ ɲini Ala tɛ jigi la. Ah bon? Oui, Ala tɛ jigi la parce que il sait de kɛ. Tu as essayé d'arriver à la vérité mais il sait danaya. Donc i yɛrɛ bolo de ye tiɲɛ mais lahara a bɛ se ka jiri la non i filila. Mais Ala ka yafa ka bon mais ani min b'i tugu ka mɔgɔw lafili c'est un autre cas. Voilà donc sisan Shia fɛnɛ fɛ yen olu b'a ko k'a dagalen don a bɛ kuranɛ yɛrɛ kɔnɔ a kuranɛ aya filɛ nin ye famastamta'tum bihi minhunna n'a y'aw damu muso min na a y'u ka furu nafolo di donc i ni muso bɛ taa aw bɛ bɛn a kan 2 jours 3 jours une semaine 1 mois donc i b'i damu kɔfɛ i b'a ka furu nafolo damu. mais o y'a fɔ ko Imam Jafar Sadiq y'a fɔ ko 3 jours t'a la. Ah bon o b'o de fɔ mais riwaya wɛrɛw bɛ yen ko hali tile kelen ni su kelen b'a la. voilà donc c'est juste pour dire. i bɛ o b'o bɛɛ fana sɛbɛn mɔgɔ kelen de la. voilà problème de bɛ texte la o bɛ sunna fɛ yen cogo min a bɛ Shia fɛ yen ten problème bɛ texte ninnu na n'o ye n bɛ fɛ k'a fɔ hadisa ninnu problème b'u la. problème bɛ hadisa ninnu na et puis ça doit être analysé o la ne bɛ wele bila jeune bɛɛ ma an b'i ɲini allez-y n bɛ wele bila jeune bɛɛ ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan vraiment an ka essayer ka révision kɛ hadisa ninnu na. bon a ka kuma n'an bɛna débat kun cɛ an bɛna temps d'i ma i k'o wele hali ni o bɛ na waati ni waati an dama k'an sigi. y a pas de souci o bɛ diya n ye kosɛbɛ voilà an ka essayer ka kuranako dɔ ta voilà ka analyse kɛ a bɛ min wele ko istinbat. Voilà. Donc, bituna aywa. Fa Shia bɛɛ b'a ye minnu b'a ye k'a daga olu bɛɛ b'a fɔ k'ama hadisa ko yɛrɛ tɛ dɛ a bɛ kuranɛ yɛrɛ kɔnɔ. D'accord. Donc olu b'o fɔ. Donc u b'a fɔ olu fana bɛ a lakale tan ko ni a y'aw damu muso minnu na a y'u ka furu nafolo d'u ma farida la. Donc damu kɔnna sisan. Voilà damu kɔnna furu nafolo dili ɲɛ mais il y a un autre problème. Parce que n'i damuna muso la i y'a ka furu nafolo di k'a sɔrɔ aw bɛnna dɔgɔkun kelen kan damu wɛrɛ bɛ yen o. Parce que n'aw bɛnna une semaine kan e ye damu biri et les autres jours ou bien damu kɛ o kɛ i bɛ furu nafolo di tugun wa. ou bien contrat kelen de bɛ jate damu kelen ye. voilà donc ou bien damu kelen sexe kelen de. voilà donc tout o bɛɛ ye ɲininkali ye minnu bɛ don aya in kɔnɔ voilà mais sisan ne yɛrɛ en tant que chercheur ne b'a fɔ est ce que nin kuranɛ aya question min n'an b'a poser est ce que nin kuranɛ aya ye furu de ye. Furu min ye damu furu ye wa. Fadal ya Sheikh. Voilà donc an b'a fɔ ne b'a fɔ Shia sunna a minnu bɛnna kan ko nin kuranɛ aya ye damu furu ye ne b'a fɔ ayi nin tɛ damu furu ye. arabukan o bɛ se k'a fɔ de deux la muta'ata. voilà donc ne b'a fɔ dɔrɔn la muta'ata fil Qur'an. la muta'ata fil Qur'an. voilà muta tɛ kuranɛ kɔnɔ. ajib. mais n'a yera hadisaw la o fana y'a dama analyse ye parce que en tant que silamɛya diinɛ ɲɛfɔ. i n'a fɔ i ye clinique min kɛ sisan. voilà donc silamɛya diinɛ ɲɛfɔbaga ni dɔ nana f'i ye sisan aujourd'hui ne ye muta kɛ. n y'a kɛ donc voilà kiri jumɛn bɛ fɔ a tigi ye est ce que a ye jɛnɛya de kɛ wa est ce que jɛnɛya tɛ wa est ce que a ka kiri ye jumɛn ye. mais réflexion wɛrɛ ye mɔgɔw bɛ question dɔw ci la ma. an bɛ nin voilà donc ça nin ye ɲininkali wɛrɛw ye minnu bɛ na donc o la an t'a fɔ ko muta tɛ silamɛya la an t'a fɔ ten mais ne b'a fɔ muta tɛ kuranɛ kɔnɔ o la Aseyid Mufti an b'a fɔ sisan an ka segin kuranɛ yɛrɛ de ma
an ka kuranɛ yɛrɛ lamɛn Voilà. kuranɛ yɛrɛ k'a yɛrɛ fɔ an ɲɛna Cila silamɛw. voilà kuranɛ dira ma ala ko kira yɛrɛ de ma ko wastamsik billadhi uhiya ilayka ɲɛ min ci ma dɛ o de minɛ i ka baara kɛnɛ donc an bɛ hadisaw to yen fɔlɔ ni mutaga ko kuma nana di ne ma ne b'a fɔ an bɛ hadisa bɛɛ to yen kɛrɛfɛ fɔlɔ an bɛ segin ka na kuranɛ yɛrɛ ma ka kuranɛ yɛrɛ ɲininka ko min bɛ kuranɛ aya in kɔnɔ yalima damu furu don wa walima damu furu tɛ Allez-y. voilà donc o la an b'a fɔ o kuma kuranɛ yɛrɛ y'a yɛrɛ réparti ka taa 4 parties Allez-y. donc pour que ka se ka verset 24 k'o faamu parce que verset 24 yɛrɛ bɛɛ tɛ dɛ u bi cɛmancɛ de ta donc ne b'a f'i ye ko voilà donc an b'a f'i ye ko cɛmancɛ ti ta f'an ka taa fo daminɛ na D'accord, allez-y. bon n'an taara daminɛ na an bɛ taa sɔrɔ kuma dɔ de fana tɔ bɛ ka fɔ ye donc an b'a ye fana o fana tɛ se ka faamu an bɛ t'o ɲɛfɛ I n'a fɔ yɔrɔ jumɛn donc an bɛ taa an yɛrɛ sɔrɔ aya 23 na ha aya 23 na voilà et puis d'accord allez-y verset 2 voilà hurimat alaykum ummahatukum ou bien wala tankihu maana voilà n'a y'i ja fana i bɛ se ka yɛlɛ fo yen tuguni an ka taa yen voilà n'i yɛlɛla yen donc i bɛ a ta o cogo la ko ala b'a fɔ verset 22 ou bien k'a nɔgɔya i ye i b'a di n b'a kala i ye n bɛna a conclusion kɛ on va essayer de conclure ne y'a sɔrɔ a bɛ ɲɛ sisan le temps allez-y verset 22 23 24 donc an bɛna an yɛrɛ sɔrɔ 25 la ka na an yɛrɛ sɔrɔ fo 26 allez-y donc i bɛ se ka résumer voilà a verset 26 na in k'a daminɛ 22 ka se 26 a bɛɛ bɛ kuma fɛn kelen de kan mun fɛn furu furu jumɛn furu da'imu an bɛ mun dɔn bada furu kulubalakaw fɛ tan bada furu donc nin bada furu in kuranɛ bɛ ka kuma o de kan o kɛra anw ka dugu b'a siri cogo min na o kɛra aw ka dugu b'a siri cogo min na o kɛra aw ka jamana b'a siri cogo min na aw kɔni mana bɛn a kan ka nin de kɛ furusiri ye silamɛya bɛ ka kuma o furu de kan n'aw y'a kɛ fana yan'aw ka don silamɛya la silamɛya b'a ta hali ni dulɔ de dira hali ni dulɔ de dira k'a furu siri a banna voilà donc sisan kuranɛ bɛ ka kuma o furu de kan silamɛya yɛrɛ kɔnɔ sisan silamɛya nalen silamɛya bɛ fɛ furu ka kɛ kɛcogo jumɛn na donc yan'a k'a daminɛ a y'a daminɛ muso minnu bɛ yen n'u ti daga an ye a y'olu bɔ a la fɔlɔ parce que muso ka ca muso qualité ka ca donc pour que k'a nɔgɔya an ma kuranɛ ko n b'a daminɛ fɔlɔ aw man kan ka minnu furu n b'o d'aw ma n b'olu bɔ a la donc verset 22 olu y'a jira an na ko an man kan ka an faw ka muso furulenw an man kan k'olu furu ale bɛ kuma kan ala ko wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf donc a y'olu bɛɛ compter innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila ala ko aw faw ye muso minnu furu aw kana olu furu fo n'o y'a sɔrɔ a delila ka kɛ ka tɛmɛ voilà donc o kɔrɔ ye nin t'i yɛrɛ ba ko ye fɔlɔ dɛ i fa de ye muso dɔ ta kɛra e ka kɔrɔ n'a ye i fa muso ncinin don i fa fatulen kɔfɛ yalima i bɛ se k'a ta wa walima a furu salen kɔfɛ yalima i bɛ se k'a ta wa kuranɛ b'a fɔ la olu ti dagaw ye donc verset 22 o bɛ ka kuma o furu de kan furu badabada o bɔra yen donc verset 23 o nana fɔ an ɲɛna sisan muso minnu bɛ yen n'aw man kan k'olu furu n b'o lakali aw ye o la wagati koron kama ala ko aw baw olu bɛ haramuya aw kan aw denmusow olu bɛ haramuya aw kan aw balimamusow olu bɛ haramuya aw kan aw fa balimamusow olu bɛ haramuya aw kan aw ba balimamusow olu bɛ haramuya aw kan aw balimakɛ o denmusow olu bɛ haramuya aw kan aw balimamusow olu denmusow olu bɛ haramuya aw kan ani muso minnu bɛ yen n'aw ye olu sin min i n'a fɔ ne ni Kiyatu ye sin kelen min Kiyatu b'a fɛ walima ne b'a fɛ voilà donc i ni muso min a bɛ yan min yɛrɛ y'a d'i ma mais radɔ aw kuma kɔni mana na yan ka ban min ye min sin min walima i ni min jɛra ka sin kelen min o fana bɛ haramuya i kan bon o tɛmɛlen kɔ muso min i y'o furu o muso ba o fana bɛ haramuya aw kan wala i buramuso o tɛmɛlen kɔfɛ i ye muso min furu k'a sɔrɔ denmusow b'a bolo donc o nana ni denmuso min ye i ka so n'i ye i donna n'a ba ye kaban i y'a ba kɔni furu kaban i y'a ba dɔn muso ye o tuma o denmuso fana bɛ haramuya i kan mais ala ko n'i m'a ba kɔni dɔn muso ye fɔlɔ o yɔrɔ la denmuso tɛ haramuya misali la i bɔra muso dɔ nɔfɛ
donc furusiri ni fɛnw bɛna kɛ tuma min kɔfɛ i nana ye cɛ a t'a kunbɔ i y'a ko dabila donc avec le temps i nana muso wɛrɛ ye a diyara i ye i ko bon n bɛ fɛ k'i ba ye a taara i ka o tuma kɔrɔlen in jira i la o tuma i ko bon sisan kɔni an b'a kɛ cogo di bɔn nin ala ka latigɛ ye bɔn ala ko o bɛ daga ye baasi t'o la baasi t'o la voilà ni ba sɔnna k'a di n'est-ce pas voilà bon o y'o yɔrɔ ye bon ala ko sisan jurumu ti aw kan ani aw denkɛw i yɛrɛ denkɛ o ye muso minnu furu i woloden wala i buramusoncinin o fana bɛ haramuya kan a n'aw ka muso fila fara ɲɔgɔn kan furu kelen na balimamuso fila umul khayri ni umu baraka furu voilà umul khayri ni baraka bɛ fa kelendenw ye voilà fa kelendenw don ou bien ba kelendenw don ou bien fa ni ba kelendenw don mais est-ce que bon comme débat to kan voilà donc ko o fana ti bɛn mais ala ko illa ma kad salaf fo n'a min kɛra ka kɔn ni kuma in jigili ye donc min kɛra ka kɔn kuma to nɔfɛ mais a kana kɛ bilen inna allaha i ka dɔn ala kana ghafura rahima ale kɛra yafa masa a kɛra hinɛ masa ye donc hali bi an bɛ furu kɔnɔ donc ala ko wal muhsanatu minan nisa'i a ko donc sisan an bɛ min fara a kan muso minnu bɛ yen ni u furulen don ka ban olu fana haramuyalen don aw kan o kɔrɔ ye voisin ka muso voilà voisin ka muso o haramuya bɛ ka e k'a fɔ i bɛ taa woro kura tigɛ ka n'o furu mais ni voisin b'a négociation na ni ne penalty tiré ka gagner do n'a bɛ négociation na non voilà voici elle est belle et puis voisin lui ne pensera ko ne de n'a ka kan ka tɛmɛ voisin kan ala ko o ti daga n kana jouer ye mankan ka jouer a ma di voisin ma fɔlɔ dɛ ma d'a ma fɔlɔ mais n'o y'a sɔrɔ est-ce que a y'a ma minɛ wa bon voilà kuma bɛ yen donc sisan ala ko muso min bɛ yen ni dɔ y'a furu ka ban aw kana o fana furu o tɛ daga donc dɔ ka muso furulen k'o tigɛ ka taa n'a ye hali ni y'a tigɛ ka taa n'a ye ka taa furu siri ka kuranɛ jigi siɲɛ miliyari ba kelen a tɛ daga i ye ala k'o fana donc nin kuranɛ aya min dɛ muta ko kuma bɛ nin aya de kɔnɔ mais aya dɔ in de tɔ don muso minnu bɛ daga aw ye donc sisan muso minnu tɛ daga aw ye disɔn donc a ko muso min bɛ furu la ka ban o tɛ daga aw ye ko illa ma malakat aymanukum bon nin fana y'a dama masala ye a dama débat don ko fo n'a kɛra bon ne t'a fɔ jɔnmuso dɛ milkil yamin bon an b'a to tan fɔlɔ on va vous inviter pour nous parler de milkil yamin donc milkil yamin i bolo sera ka muso minnu sɔrɔ bon mɔgɔw b'a tafsiri cogo min na jɔnya sira fɛ bon ala ko ninnu de ye muso ye minnu furuli ti daga bon an lamɛnbagaw n'o nin faamuna ala ko kitaballahi alaykum ni ne ala kɛlen ka muso minnu haramuya bada a signelen filɛ nin dagatugu tɛ ninnu na bilen a sɔrɔla k'i kanto a tɛ se ka réformer voilà réforme cogo t'a la a sɔrɔla k'i kanto wa nka n bɛna min fɔ a ye sisan uhilla lakum ma wara azalikum min tɛ ni muso fɔlenw ye muso tɔw dagalen don aw ye jumɛn na furu la parce que ala bɛ ka voilà a y'a daminɛ ni furu de ye aw kana ninnu furu mais min tɛ ninnu ye o dagalen don donc hali bi ala bɛ ka kuma furu de kan donc a ko voilà a ko donc muso minnu tɛ nin fɔlenw ye olu dagalen don aw ye an tabtagu bi amwalikum aw k'aw ka nafolow kɛ k'u furu parce que hali bi furuko kuma de bɛ yen a ko a dagara aw ye الرجال قوامون على أكون مما فضل الله وبما أنفقوا من أموالهم شيء من بوكا دو مسولا نفلولا mais est-ce que Coran بسكا Coran كورفا كتم Coran يرى كم أي أكوني فوي مندي Coran نكتم تفسير القرآن بالقرآن كم فوي مندي كتم Coran با يرى كورفو يا فهمي donc et puis Coran يرى تeg شيء غامض mais ni ma se de ma se n'o tɛ n'i sera n'i bɛ ka kuranɛ kalan aya i tɛ isikaliya ya kɔnɔ ni hakilina wɛrɛ b'i la voilà o fana bɛ se k'a kɛ sinon kuranɛ ayaw ye aya walawalalen di ni mɔgɔ nana a yɛrɛ ma naturellement ko ŋaniya fosi tɛ a bɛ fɛ dɔrɔn kuranɛ yɛrɛ k'a yɛrɛ fɔ a ye a b'a yɛrɛ f'i ye voilà donc sisan ala ko aw ka ɲinini kɛ n'aw ka nafolow ye muhsinina aw k'aw yɛrɛ tanga ni furu ye ghayra musafihina aw kana furu kɛ tiɲɛnikɛfɛn ye an bɛ n dɛsɛ bɛ dennin na a somɔgɔw ka ko ka gɛlɛn u ko fo furu donc n b'a furu juste pour l'avoir ka n damu ka tɛmɛ bon nin yɔrɔ la kuma dɔ bɛ na yan ka muso furu ni furusa ŋaniya ye an y'o mɛn gafe caman voilà a bɛ gafew kɔnɔ mais dɔw b'o haramuya mais dɔw bɛ minnu b'o daga dɔw b'o daga mais o mɔgɔ kelen dɔw bɛ mun t'a haramuya donc complexe don donc sisan
ala ko aw kaw yɛrɛ tanga ni furu ye oui wa biya o fɛ aw kana furu kɛ k'a bɛ daga ka muso furu ni furu sanganiya ye i n'a fɔ muso kɛ bɛ téléphone de i kɔrɔ a ye kalo kelen dɔrɔn i b'a di dɔ ma ka tɛmɛ ka taa kura dɔ san voilà donc ale ti ɲɛ o la ala ko ya ko muhsinina aw ka kɛ yɛrɛ tanganaw ye ni furu ye ghayra musafina aw kana furu kɛ tulonkɛfɛn ni tiɲɛni ko ye bon a ko famastamta'tum bihi a ko n'aw y'aw damu ni furu ye bihi in bɛ segin furu dagali de ma bihi famastamta'tum bihi bihi bimana ay famastamta'tum biwasitati zawaj an-nikah ad-da'im فما استمتعتم به منهن والهاء ضمير موعود إلى النكاح إلى الزواج دون النكاح لكن الزواج ولكن النكاح شيء والزواج الشيء سيسا نايا دامو ني فروي muso minnu na o tuma a y'u ka furu nafolo di furu min muso mun dagalen do hukumu kɔnɔ o tuma a y'u ka furu nafolo di o ye farida ye parce que furu yɛrɛ bɛɛ la furu nafolo de ka gɛlɛn han i y'a faamu bon ala ko ye farida ye sisan an bɛ jɔ yen dɔɔni munna an bɛ jɔ yen jumɛn de ye farida ayi jumɛn de ye damu yɛrɛ ye fɔlɔ parce que ala ko damu et puis yan c'est très important n bɛ a jira lamɛnbaga bɛɛ la a lajɛ ala ko de ko cɛw ni aw ye aw damu la question se pose est-ce que furu la o cɛ dɔrɔn de b'i damu wa a ɲininkali don bon lamɛnbaga an bɛɛ b'a dɔn furu ye cɛ ni muso ka damu di partage de voilà partage de interférence voilà mais pourquoi ala ko yan ou bien interpénétration de voilà mais pourquoi ala ko yan ko cɛw ni aw y'aw damu a m'a fɔ ko n'a y'aw damu ɲɔgɔn na c'est très important donc sisan ja cɛ bɛ se k'i damu ka sɔrɔ muso m'a damu bon o bɛ kɛ cogo di donc o de famastamta'tum tɛ zawaju ye furu ye k'i bɛ t'i damu muso la muta'a la a bɔla sugu la ka na dɔrɔn a banna c'est à dire i y'a wele ka na aw bɛnna la bon na an ka muta kɛ a ye furu min tɔgɔ dalen don muta donc a y'o kɛ a y'aw damu an ye damuta furu kɛ donc sisan i y'a ka furu nafolo d'a ma mais en réalité est-ce que e kelen de damuna wa c'est partagé de un muso yɛrɛ ka damu ka bon cɛ ta ye filabagaw bɛ hakɛ to mais aw de ye wulibali parce que aw jɛra damu dɔ la a y'o partager i tilala ka wari d'a ma ale ye bénéfice fila voilà donc a tun kan ka fɔ de ko n'a y'aw damu ɲɔgɔn na mais pourquoi ala m'o fɔ parce que cɛ b'i damu furu kɔnɔ ka sɔrɔ muso m'a damu o bi kɛ o bi kɛ cogo di sisan donc damu ti foyi ye furu procédure dɔ de don ko yan'aw ka furu kɛ a ye muso maminɛ bon o maminɛli de kɛtɔ la sisan cɛ bɛ t'i damu i n'a fɔ an bɛ silamɛya wagati la muso kelen don k'a datugu farikolo bɛɛ datugulen don mais datuguli an y'a mɛn ko a ma kɛ joona dɛ bon a ma kɛ cogo silamɛya daminɛ na dɛ an y'o de mɛn silamɛya daminɛ na mais i b'a sɔrɔ ni datuguli quel qu'en soit a kɛra silamɛya daminɛ na a ma kɛ daminɛ na sisan fɛn min bi e yɛrɛ wele ka taa muso in furuli ma ninnu fɔra Madina de voilà mais fɛn min bɛ e yɛrɛ furu ka taa muso wuli hali n'an ye wagati ko bɔ a la e ye muso ye a diyara i ye mun y'a diya i ye donc sariya b'a f'i ye ko taa lajɛ mais a fɔra n ye ko mɔgɔ tɛ se ka hali muso filɛ ko mɔgɔ tɛ se ka hali muso fili tigɛ la muso tɛ lajɛ d'accord a ti lajɛ mais mɔgɔ min bɛ fɛ ka muso furu sariya b'a dagali k'a ka taa muso in lajɛ o aya bɛ kuranɛ kɔnɔ o de ye nin ye karamɔgɔ a b'an chauffer la o de ye nin ye ko a ye t'aw damu o damu ye jumɛn ne ye denni ye denni diyara n ye bon sariya b'a f'i ye ko taa lajɛ o kama a nana hadisa caman fana na comme hadisa kɛlɛ de bɛ ko in na a nana hadisa caman na mais an tɛ kɛ hadisa kɛlɛ dɛ mais hadisa de nana ni problème ye voilà hadisa kɛlɛ tɛ n y'a f'i ye cogo min na o de la n k'i ma n ko hadisa o hadisa bɛ yen n'a tɛ kuranɛ sɔsɔ an bɛ kuma a kan ne kɔni o ye ne ka taabolo ye n bɛ kuma a kan n wasalen et puis n b'a ye fana n ko ye kuranɛ dɔ de a bɛ n'a fɔ ne ye kuranɛ ɲɛfɔ e ye bamanankan na dɔrɔn mais nin y'a fɔ arabukan de la dɔrɔn donc kira yɛrɛ de y'a fɔ b'a dɔn k'a fɔ a denmuso ma kana sufɛ bɔli kɛ voilà i b'a sɔrɔ a y'o kuma fɔ wala ou bien n denmuso kana ja jugu lajɛ bon n'i y'a lajɛ
musokɔrɔba ka kuma de don mais en réalité est ce que kuranɛ ɲɛfɔli tɛ wa kuranɛ ɲɛfɔli don donc hadisa bi ten ne bolo de n'a ti kuranɛ du coup a ti kuranɛ sɔsɔ donc là sisan an bɛna sɔrɔ yen ko silamɛya kɔnɔ muso cɛ bɛ se ka damu ka sɔrɔ muso ma damu o de bɛ kɛ cogo di i bɔlen denni nɔfɛ kira ka sahaba bɛɛ ko n'u tun bɔra muso nɔfɛ dɔrɔn n'u nana fɔ kira ye ko kira ko n bɔra muso nɔfɛ kira b'a fɔ a nazarta ilayha an y'o ye muslim kɔnɔ kira y'a fɔ ko i taara lajɛ wa m'a fɔla ko ka muso tɛ filɛ maintenant non mais nin de b'a jira k'a bɛ filɛ et puis nin de y'a kuranɛ aya ye nin de y'a kuranɛ aya ye mun tɛ muta a yɛrɛ ye bilen dɛ nin ye muso lajɛ de i y'a faamuya bon sisan bon comme taabolo ko don taabolo bi fɔ ɲɔgɔn kɔ n'o tɛ riwaya dɔ b'a f'i ye ko dawudu zɔhiri yɛrɛ b'a fɔ de ko k'a lajɛ total an y'a ye ko dawudu zɔhiri voilà ko k'a lajɛ voici quelqu'un dont on ne parle même pas ale ye fiku tugu de fiku batigi masabu batigi dɔ do yɛrɛ mais dawudu zɔhiri yɛrɛ b'a fɔ ko ka muso lajɛ de total lajɛbagaw bɛ hakɛ to ko k'a lajɛ donc ni i y'a fɛn y'a la min bi i sama ka taa ma o tuma na lajɛli in dagara e ye o de kosɔn o wagati sisan i b'a confirmer furunafolo bi ci ko parce que mɔgɔ tɛ jɛgɛ sanji la voilà donc o de la wale ko zahiri zahiri kɛnɛkan ko don c'est à dire bon sisan i m'a ya donc fa atu hunna n'i y'a confirmer muso in ka di n ye o tuma furunafolo sara han bon sisan voilà donc hadisa caman bɛ yen et puis hadisa dɔ yɛrɛ b'a fɔ ko taa lajɛ fɛn min b'i sama ka taa muso in furu ma t'o lajɛ a la bon kama dɔnnibagaw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ dɔw ko ko non a fana ba b'a ye cogo min c'est à dire a zulma haramu b'a ye cogo min cɛ minnu se ka olu b'a ye cogo min k'i yɛrɛ bɛ taa ye ten o kɔrɔ ye hadisa t'a kunkolo la a bɛ se ka bodi don ka jipu don kɛra trois quarts ye quelque chose comme ça donc a bɛ na a bɛ fɔ a ye ko bɔn a bɛ se ka mini jupe don dɔ bɛ na nin lajɛ bon mais avant cɛkɔrɔbaw b'a kɛ cogo min ou bien kodɔnnaw b'a kɛ cogo u bɛ muso bila baara dɔ la cɛ bɛ na o b'a sɔrɔ muso t'a kalama yɛrɛ ko nin don a bɛ n'i sigi a bɛ muso ka cogoyaw jate minɛ mais an bɛɛ b'a dɔn muso min ka di ye i bɛ k'o lajɛ ta damu ma tɛmɛ a kan o de la kuma dɔ ne yɛrɛ tɛ se ka bɔ ka taa dugu kɔnɔ yɛrɛ moi je me rêve seulement je peux même pas sortir je m'assise comme ça dans mon salon je regarde télé là mais je vois pas bien télé là voilà donc i ɲɛ bɛ min na c'est ça oustaz donc sisan Seyd Mufti allez-y kuranɛ aya kan bɛ muso lajɛ de ma mɔgɔ min bɛna muso furu o kɔrɔ ye muso lajɛ dagalen tɛ dɛ mais du coup e bɛ fɛ k'a furu a bɛ fɔ e de ɲɛna ko t'a lajɛ a dagalen don e ye o wagati la o de ye damu ye. mais là-bas il y a beaucoup de débats hein. Comme an y'a fɔ cogo min na ne b'a fɔ halisa kitabu ninnu mako bɛ analyse la je le dis toujours mais sisan yan kɔni an y'a fɔ mun na ja voilà donc mais yan i bɛna bɔ muso min nɔfɛ sariya b'a fɔ t'a lajɛ. D'accord. Donc o hadisaw fana caman bɛ yen minnu bɛ nin sabati k'a fɔ cɛ kan ka muso lajɛ a bɛ a tɔgɔ ye di Abu Hurairata ka hadisa la ko Abu Hurairata tɔgɔ fɔ oui a bɛ Abu Hurairata ka hadisa la ko ale tun bɛ kira yɔrɔ la ko cɛ dɔ nana a ye kira kibariya k'ale ansar muso dɔ furu ko kira ko a ma idhab taga fanzur ilayha taa muso in lajɛ voilà bon a bɛ Ahmad fana ka riwaya la ani Ibn Majah ka riwaya wɛrɛ la n'o ye Muhammad bin Maslamata ka hadisa ye ale ko sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha alqa Allahu azza wa jalla fi qalbi imri'in khitbata imra'atin fala ba'sa an yanzura ilayha ko n'ala ye muso dɔ kanu don i la donc baasi t'a la i k'a lajɛ bon yan lajɛ cogo sa dɔnnibagaw bɛna fɔ ɲɔgɔn kɔ dɔw b'a fɔ k'i bɛ se k'i den yɛrɛ k'a lajɛ i y'a faamuya dɔw b'a fɔ ka sari den k'a lajɛ hali n'a yɛrɛ t'a kalama ko parce que kira ma kɛcogo kɛrɛnkɛrɛnnen k'a la bon Dawudu Zɔhiri mɔgɔw de ko sa k'i b'a bɛɛ de lajɛ ko parce que kira ko k'a lajɛ de et puis ko min b'i sama i b'i sama muso nɔfɛ fɛn min nɔfɛ k'i b'o de lajɛ ka jɛgɛ filɛ ka jɛgɛ bɛɛ filɛ ni o ma don jɛgɛ m'o diya o ye jɛgɛ bila ka taa finalement maa saba carré kɔnɔ olu ye jɛgɛ ka suturala yɔrɔ bɛɛ ye o fana cɛ man ɲi jɛgɛ ma dɛ. Oui exactement bon n'i y'a ye jɛgɛ min fana bɛ lajɛ a ka ca la bɛɛ tɛ taa k'o to quoi sinon jɛgɛ dɔw bɛ yen o fana tɛ lajɛ o i bɛ tɛmɛ o la yɛrɛ donc ne mo c'est juste pour dire n'i ye cɛw ye ka muso min lajɛ muso furuta de don tɛ muso dɔw i t'o ɲininkali yɛrɛ kɛ. est-ce que cɛw tɛ fili. wa u bɛ se ka fili i n'a fɔ fili ye fili ye mais c'est rare. O de y'a tɔgɔ da ko fili. ou bien aussi n'o ye jɛgɛ filɛ n'u ma bɛn o ko lajɛ a seri bɛ seri. O fana b'a la o fana yɔrɔ bɛ yen parce que n'i taara muso lajɛ o yɔrɔ bɛ yen nɔ hali kira ka hadisa dɔ bɛ yen ko silamɛ ye a kɔnɔnajɛya ɲini fɛ k'i bɛ kɔnɔnajɛya kɛ ko mais n'a kɛra muso ko la
i delila ka bɔ muso min nɔfɛ khitba la e fɛn dɔ y'a la o m'i diya i bɔra ko ni ɲininkara k'i t'o fɔ a tigi k'i t'o fɔ non mais Hadisa wɛrɛ fana bɛ yen tuguni ko dɔ nana ka na kira ɲininka ko fɛn maaw yafa a kira ye jogo dɔw fɔ nin tɛ jogo yɔrɔ ye lajɛli yɔrɔ misali la e b'a fɔ sisan ko muso dɔ bɛ e y'a ye peut-être a gɛnɛnkala ka misɛn bon tiɲɛna o man di e bɔra o kosɔn mais a bɛ se ka kɛ gɛnɛnkala misɛnnin yɛrɛ de ka di ne ye bon ni e nana kɔnɔ o fɔ ne ye cogo dɔ la a bɛ se k'a nege bɔ ne la mais pourtant o yɛrɛ de ka di ne ye tu me laisses aller voir a bɛ ten de voilà n ka m'o yɔrɔ de ma n'o tɛ jogo yɔrɔ la non c'est un exemple j'ai donné sinon on dit que la femme africaine elle est ronde donc sisan voilà non on dit que la femme africaine on dit qu'elle est ronde qu'est-ce que vous voulez dire alors je sais pas mais dans tous les documents on dit que la femme africaine elle est ronde bon comment ronde comme ça potelée elle est bien alhamdulillah donc sisan an b'a faamu yan ja nin tɛ ka kuma furu wɛrɛ kan yɛrɛ furu kelen de don mais furu procédure a donn'o de kɔnɔ donc yanni ka furu kɛ donc ala sɔrɔla k'a fɔ la junaha alaykum fima taradaytum bihi min ba'di al-farida o kɔrɔ n'a ye furu nafolo dansigi ni i yɛrɛ ye min b'i yɛrɛ la o kɔfɛ o problème fosi t'o la ne ka mariage la n bɛ fɛ an ka diinɛ kɛ n bɛ fɛ an ka misi faga n bɛ fɛ muso ka nin fini qualité in don faw ko fini min bɛ don 5000 non ne bɛ fɛ a ka 40,000 ta de don ala ko o basi t'o la o b'aw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ inna allaha kana aliman hakima ala ka ko ye dɔɔni ko ye bon sisan comme heure surunyana aya min b'o kɔfɛ o aya de b'a jirila ko kuranɛ aya in ti damu furu ye tuguni n y'a kɔrɔ yɛrɛ f'i ye fɔlɔ kɔrɔ bi a bɔ a la pewu aya min bɛ da o kan o fana b'a bɔ a la pewu o aya b'a f'i ye ko ni mɔgɔ ma se ka furu kɛ k'i ka jɔnmuso furu k'a sɔrɔ muta o ka nɔgɔ tellement ni jɔnmuso furuli ye siɲɛ 100,000 parce que ni muso ka bɛn a nana hadisa dɔ la ko sahabaw tun bɛ muta kɛ ni tamaro bolofa ɲɛ kelen ye yɔrɔ o ka nɔgɔ bon damu furu o bɛ kɛ ni o ye mais k'a sɔrɔ jɔnmuso furu n'i y'a ye hɔrɔnmuso ta ma nɔgɔya k'o ka gɛlɛn jɔnmuso ta ka gɛlɛn ni muta ye oui arabu fɛ yen est-ce que jɔnmuso bɛ yen bon o y'a dama sujet mais voilà milki yamin parce que ala ko n'aw ma se ka ninnu furu a ye milki yamin furu k'a sɔrɔ ne y'a sɔrɔ damu tun don milki yamin tun kan ka fɔ en avance de parce que o ka gɛlɛn ni damu ye o b'a wuli filanan aya 26nan o fana b'a jirala ko kɔrɔlen aya in tɛ muta ye munna ala ko yuridullahu n ye nin kuma fɛn fɛn lakale aw ye ne ala bɛ fɛ de ye liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunana alladhina min qablikum mɔgɔ minnu kɔnɔ ɲɛ dɛ n bɛ fɛ k'olu ka taabolo de jira aw la olu tun bɛ furu yɛrɛ de wala mais i bɛ ɲininkali kɛ est-ce que muta donna avant l'islam wa est-ce que kira wɛrɛw ko abikum Ibrahim est-ce que nabi Ibrahim ye muta kɛ wa ou bien a y'a kuma fɔ ou bien a dɔnna ou bien kuranɛ ye ilha'u kɛ ka seginin kɛ ka taama wa i b'a sɔrɔ a ti muso saba de tun b'a bolo voilà donc nin b'a jirila muso saba de tun bɛ nabila Ibrahim bolo voilà donc Hajara ni Sara ni Ketura nin b'a jirila ko damu furu tɛ parce que damu furu tun dɔnnen tɛ ka kɔn parce que ala ko n bɛ fɛ ka fɔlɔ mɔgɔw ka taabolo de jira aw la nin kuranɛ aya fɔlenw na donc o la o aya b'a jirila ko nin aya kan tɛ damu ma aya min bɛ ka kuma a bɛ ka kuma furu de ka furu général o kuma tɔ dafa de bɛ muta aya kɔnɔ et puis jɔnmuso fana fɔra a kɔfɛ nin bɛɛ de b'a jirila ko damu furu tɛ kuranɛ kɔnɔ très bien voilà pour conclusion wagati koron kama an bɛ se ka min fɔ a la o de ye nin mais vous étiez très très impressionnant croyez-moi je pense que Malion a eu dɔ faamu kan et question b'aw bolo YouTube kan a ka poser an b'a jaabi n'aw ka di ye fana numéro min bɛ tɛmɛ a ka weleli kɛ an ka jaabiw d'a ma ala inshallah fadilatu sheikh i ka comme n y'a fɔ n ko ni kuma laban na hadisa ko ninnu na komi an y'a ye ni problème nana yɔrɔ min na hadisaw de don Umar y'a bali waati min na mais baliko 3 kɔ etc et Umar y'a fɔ ko kira y'a kɛ ne mais ne b'a daga ne b'a bali kira y'a daga muta 2 la est-ce que Umar kira bɛ se ka Umar bɛna ka fɛn bali kira ye min daga wa
est-ce que mun ko kolu tugundo ali leda ni ali yere fan ko adisa ko no folo ko ali ya bali ni olu do fan ga ko ali ya daga etc. Ibn Mas'ud Ibn Abbas ako chayara ha iya anya hadisa bisa ba nyona foya a be problème a klingel be be nyoko wuli ko do fo o be tabala ka contani ka Qur'an tafsir ke ka accompagner anya famu ko Qur'an se ka yere korofo idanye équipement boala dron ika yere nyiniga a yere ka yere korofo bisiyak wa sibak wal masbuk aba fiye. Conclusion. Maintenant ebe woleli juma de nyashi genoma analyse effort pour ka haklito adisa ko nuna ani corona yere ka importance voilà comme bola ka ira 500 sur 100 que muta mi meke ka fo ba mako ya muta fem ke ka fota ka fo muta shia wabia muta ni da montagne o chugo ina corona kono fente karamo bola ka fani mais en bas appréciation karamo bolo mais en question tungala il y a un débat kennedy abena mo mi maybe na ebe woleli ka ibina bashitala ala donc Said Mufti yani nga bokuma kono mba fo halbi nere ka jatela muta sigi manga ka danima oui voilà muna manga danima parce que anyo Qur'an ka analyse ke ko ba donc c'est très intéressant anga hadisa o fene ka analyse ke oui c'est pourquoi voilà donc nala sona wakati na taula ni ala sona ma amina se o fene ma parce que voilà ni akanana ko do muta ake parce que femme do akadi ni donc femme kadi ni tuma chama ko kacha donc do bi se ka sura muta ake bo muta akiri bi bla jumen kono no ya sura te Qur'an kono est-ce que jeneya do wa est-ce que ayere ba damana wa do analyse ou bi tientigiya nanye hadisa ou analyser donc amela yo tamroye il aura numéro 2 voilà débat numéro 2 voilà ça c'est Mouta 1 on aura Mouta 2 voilà. Avec Oustaz Ahmed Dia inchallah donc oye point follow nga kuma kan labana wajulu kala ka kuma chamana jeneya kala kan ga faka na asura e furuke abe Qur'an kono mais en réalité ate Qur'an kono bonité Qur'an voilà ate Qur'an kono donc mais bon ka faka voilà ka jeneya kala bon fo ka faka ka e furuke mais abe fo wajulu la de quotidien bon tout le monde la corriger li ka gelen donc ne be wolé bla genou ne ma faut pas que anga ke en faou ou bien en moke o nyogo e donina anga essayer anga analyser ke ala e Qur'an da makatla ka fanyana de kanga analyser hakli ban fait anga analyser voilà olel albab donc anga analyser anga Qur'an analyser et puis fene anga nga donin dandron ne be ni table lanti dogore kalani nite maliki ya voilà nere ka kalani do de la kan so anyi minga so la bi nga 30 minutes bo ne be ka jira la ngo mo se ka shia kitabu kala ko non ni ya kala do be fli ya ni ya kala parce que a kalano de la ou la famuno de la donc ne ya jira la non mo be shia kitabu kala ka sunna kitabu kala mais le fait même qui ka tablo ko ke priorité de problème béré yeni tableau côté priorité donc une fois encore neti tableau contrôle et puis nta contrôle la fene mo ka foko nebe ni tableau la nto fene contrôle mais je préfère que anga je toba clean la ne islamé otuma ire islamé otuma na nga nyogon soro o la nga nyogon mine o kan na ma nyogon famu mina ame sigi ka foko la ni anye nyogon famu o do na ma nyogon famu ambi ya fa nyogon ma ka avancer au sens kono ni tu ne ka kuma kala ba inchallah ajala malion ni bita ya nyemi soro ka daw malaka en son hérola c'était l'émission les élites et le mufti awe delikana muna mama ni be na ikana avec lamsa 21h ani juma ani dimanche chou abebo au-delà donc 21h là donc ala kanya khadama ni mama be fait kana sra yele no tabolo ko tala me doni kene de kan donc bashite oustaz inalinja alanye ala ka en son héros ala kanya khadama c'était l'émission les élites et le mufti amba fo ma wal nyumando amala me ba be fo maliko no maliko kan be fo le ndo ala kanya khadama avec la kanya sur YouTube kan aka sebe don les élites et le mufti aba chama ba soroy aka tala ala kanya khadama ala ka jamana basi ala ka son sutra allahumma amin befu bedu kiramantu ya salli ala nabi al a'zam sallallahu alayhi wa sallam